여러분 안녕하세요. сайн байцгаана уу? 가을이 됐습니다. Намар болжээ. 그리고 잠시 후 겨울이 오겠죠? За удахгүй өвөл ирэн тийм ээ. 겨울은 또 우리에게 가장 바쁜 시간 중에 하나입니다. Тэгэхээр өвлийн улирал гэдэг бид бүхний хувьд хамгийн завгүй улирлуудын нэг баг. 전도 집회가 계속되고 또 한 해를 마무리하고 또 새해를 준비하는 그런 시간이 됩니다. Тэгэхээр Библийн семинаруудаа бүгд тасралтгүй хийн. Дээрээс нь нэг жилээ үдэх энэ цаг мөчүүдэд үнэхээр төгсгөлөө сайн хийх, олон зүйлийг бэлдэх, эрх жилдээ бэлдэх юм чухал цаг үе байдаг. 하나님께서 바쁘신 것처럼 우리도 바쁜 또 시간들을 보내게 될 겁니다. Тэгэхээр бурхан үнэхээр завгүй байдагтай адил бид бүгд ч гэсэн үнэхээр тэр зай завсаргүй цаг мөчийг өнгөрүүлэх болно. 건강에 유의하시고 그리고 그 바쁜 일에 함께 참여하는 우리 모든 형제 자매들이 되었으면 좋겠습니다. Тэгэхээр эрүүл мэндэ бүгдээрээ дор бүрнээ сайн анхаарад энэ завгүй ажилд бүгдээрээ хамтдаа оролцсон цаг мөчүүд болоосаа гэж хүсэж байна. 함께 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 크고 거룩하고 영광스러운 일을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч өгөн, бидэнтэй үргэлж хамт байж, биднэр дамжуулан агуу алдарсан тэр ажлаа явуулдаг бурхан танд үнэхээр талархаж байна. 우리가 하나님의 영광을 더욱더 높이는 자들이 되게 해 주시옵소서. Бид бүхэн бурхан таны алдарсууг илүү их өргөмжилсөн хүмүүс болгож өгөөрэй. 우리가 마음과 생활 속에 있는 더러운 것들을 버림으로 말미암아 하나님께 기쁨이 되게 해 주시옵소서. Бид бүхэн зүрх сэтгэлдээ өөрсдийнхөө амьдралд байгаа тэр бохир зүйлсүүдээ хаяснаар илүү бурхан танд тааламжтай амьдрахад туслаарай. 사단과의 싸움에서 이기고 승리하는 자들이 되게 해 주시옵소서. Бузар сүн сатантай тэмцэлдэн энэхүү тулалдаандаа ялалтыг байгуулдаг хүмүүс болгоорой. 우리를 통해서 많은 영혼들이 구원받는 큰 역사가 일어나게 해 주시옵소서. Биднэр дамжуулан олон сүнснүүд аврагдсан агуу ажлыг та явуулаарай. 우리의 사랑하는 사람들을 영원한 천국으로 인도할 수 있도록 하나님 우리의 마음과 생활을 주장해 주시고 도와주시옵소서. Бид хайртай хүмүүсээ үнэхээр диважн руу хамтдаа дагуулan явахад минь эзэн та бидний зүрх сэтгэлийг минь удирдан захирж өгөөрэй. 주의 말씀을 듣고자 우리가 한 자리에 모였습니다. Эзэн таны үгийг сонсохоор бид нэр хамтдаа нэг газар цугласан 우리 байна. 각 사람의 마음과 형편을 아시는 주께서 각 사람에게 필요한 말씀을 나타내 주시옵소서. Бидний хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэл, байр байдлыг мэдэж байдаг эзэн минь та бидний хүн нэг бүрт хэрэгцээтэй үгийг зүрх сэтгэлд маань өгөөрэй. 우리가 마땅히 어떻게 행해야 될지 가르쳐 주시옵소서. Бид бүхэн юу хийх зохистой вэ гэдгийг минь та зааж өгөөрэй. 그 말씀에 순종함으로 하나님의 축복 가운데 살아갈 수 있게 해 주시옵소서. Үгэнд дуулууртай байж эзэн таны ерөөл дотор амьдрахад минь туслаарай. 전 세계 곳곳 주의 복음이 전해지는 모든 곳에 역사하사 더 많은 영혼들이 구원함을 얻게 해 주시옵소서. Энэ дэлхийд ирэх өнцөг булан бүрт эзэн таны авралын ажил явуулагдж байгаа бүхий л газарт илүү олон сүнснүүд аврагдахад нь та ажиллаа явуулаарай. 이 시간 몽골 땅 곳곳에 주의 백성들이 함께 모여 있습니다. Одоо энэ цаг мөчид ч гэсэн Монголын өнцөг булан бүрт ахын дүүснэр хамтдаа цугласан байна. 주의 말씀을 나타내 주시옵소서. Эзэн та үгээ илчлэн харуулаарай. 교훈을 받고 더욱더 온전해지게 해 주시옵소서. Сургамжийг аван илүү зөв зохистой болгож өгөөрэй. 주님의 거룩하신 싸움에 승리할 수 있게 해 주시옵소서. Эзний ариун тулалдаанд ялалт байгуулахад нь туслаарай. 오직 성령께서만 우리 가운데 함께 해 주시옵소서. Зөвхөн ариун сүнстэй бидний дунд хамт байгаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 자, 성경 스가랴서입니다. Та бүгдээрээ Захариягаас харцгаая. 스가랴 3장입니다. Захария 3 дугаар бүлэг. 스가랴는 구약 성경 맨 마지막 부분에 있습니다. За Захария ном маань хуучин гэрээний хойгуур байгаа. 스가랴 3장 Захария 3 дугаар бүлэг 1절 2절입니다. 1 2 дугаар ишлэл байна. 스가랴 3장 1절 2절. Захария 3-ын 1 2. 자, 읽어드리겠습니다. Эндээс уншиж өгье. Дараа нь тэр надад эзний тэнгэр элчийн өмнө зогсож буй тэргүүн дахилж Йошуаг болон түүнийг буруутгах гар баруун гар талд нь зогсож буй сатаныг үзүүлв. Эзэн сатаанд "Сатана,
эзэн чамайг буруу шааж байна. Үнэхээр Иерусалимыг сонгосон эзэн чамайг буруу шааж байна. Энэ хүн бол галаас аврагдсан цуцал босуу гэв. 거기까지 읽어드리겠습니다. За энэ хүртэл уншиж өгье. 지난번에 우리가 사단에 대해서 같이 좀 배웠습니다. Өнгөрсөн удаа бүгдээрээ сатааны тухай хамтдаа суралцгаасан. 사탄이 어떻게 이 타락된 이 그 사단의 역할로 이 변화가 되었는지 말씀을 드렸습니다. Тэгэхээр энэ сатан гэдэг нь яаж завхраад хэрхэн бузарсан сатан болсон бэ гэдэг талаар хамтдаа суралцгаасан. 그리고 오늘은 사단이 하는 일을 구체적으로 이제 어떤 일을 했는지를 한번 우리가 같이 배우는 시간을 갖도록 하겠습니다. Тэгвэл энэ удаа энэ бузарсан сатан яг ямар ажлыг явуулдаг, хэрхэн энэ ажлуудаа хийж ирсэн бэ гэдгийг нэг нарийн үзэх болно. 자, 지난번 말씀을 혹시 잊어버리셨을 것 같아서 정리를 잠깐 하고 말씀을 드리겠습니다. За тэгэхээр өнгөрсөн удаа сонссон үгүүдээ бүгдээрээ мартсан байж магадгүйгээд түрхэн товчхон цэгцэлж хэлж өгье. 사단은 하나님이 창조하신 그 천사들 가운데 한 사람은 아니요. 한 천사였습니다. За тэгэхээр энэ сатан гэдэг бол бурхны бүтээсэн тэнгэр элчнэр дунд тэр тэнгэр элчнэрийнх нь одоо нэг хүн гэж бол одоо биш тийм ээ. Нэг тэнгэр элчин байх нэ. 자, 여기 줄을 끼워 두시고요. Бүгдээрээ энэ номоо хавчуураараа тогтоогоорой. 시편 103편을 보겠습니다. Дуулал 103-аас нэг харъя. 지난번에 봤지만은 다시 한번 보겠습니다. Өнгөрсөн удаа бас эндээс уншсан байгаа. Дахиад нэг эндээс харцгаая. 자, 시편 103편 20절입니다. Дуулал 103 20 байна. 20절부터 22절까지 20-с 22 хүртэл. 천천히 같이 읽어보겠습니다. Удаанаар хамтдаа уншицгаая. Дуу хоолойг нь даган үгийг нь биелүүлдэг. Түүний хүчрхэг тэнгэрлэгч нараа эзнийг магтах тун. Түүний хүслийг биелүүлэн түүнд үйлчилдэг. Түүний түг түмд та нар эзнийг магтах тун. Түүний захиргаа бүх газарт буй. Түүний бүх бүтээлээ эзнийг магтах тун. сэтгэл минь эзнийг магтах тун. 자, 이게 천사에 대한 이야기가 이 말씀 속에 이렇게 포함되어 있습니다. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол тэнгэр элчийн тухай үг орж ирсэн байгаа. 능력이 있어 여호와의 말씀을 이루며 그 말씀의 소리를 듣는 너희여, 너희 천사여, 그렇게 돼 있죠? Дуу хоолойг нь даган үгийг нь биелүүлдэг түүний хүчрхэг тэнгэр элч нараа гэж хэлсэн байгаа үстэй. 하나님의 말씀을 이루게 하기 위해서 천사들을 만드신 겁니다. Тэгэхээр бурхан үгээ биелүүлэхийн тулд энэ тэнгэр элч нарыг бүтээсэн байна. 그리고 하나님 앞에서 그 하나님의 말씀을 듣는 자들이 천사들입니다. Бурханы өмнө бурханы үгийг сонсож байдаг нэгэн гэх юм бол энэ тэнгэр элч нарыг хэлж байгаа юм. 그리고 하나님은 천사들에게 능력을 주셨죠. Бурхан тэнгэр элч нарт хүч чадлыг өгсөн тийм. 그 능력을 하나님의 일을 위해서 쓰는 천사도 있을 것이고, Тэр хүч чадлаа бурханы ажлыг хийхийн тулд хэрэгэлдэг тэнгэр элч нарч байгаа. 타락된 천사는 그 능력을 하나님을 대적하는데 사용하고 있는 겁니다. Харин завхарсан тэнгэр элч нь бол энэхүү өөрийнхөө хүч чадлыг бурхныг эсэргүүцэхдээ хэрэгэлдэг байна. 그리고 21절에는 21 дээр 여호와를 봉사하여 그 뜻을 행하는 너희 모든 천군이여라고 말합니다. түүний хүслийг биелүүлэн түүнд үйлчилдэг түүний түг түмд та нар гэсэн байна. 그러니까 천사들은 하나님께 봉사하는 존재로 창조하신 겁니다. Тэгэхээр энэ тэнгэр элч нарыг бурханд үйлчлэх ийм төрхөөр бүтээсэн байна. 그리고 22절은 이렇게 말씀하십니다. 22 дээр хэлэхдээ 여호와의 지으심을 받고 그 다스리시는 모든 곳에 있는 너희여. түүний захиргаа бүх газарт буй түүний бүх бүтээлээ. 그러니까 하나님께서 다스리시는 모든 곳에 이 천사들은 그 하나님의 일을 대신하고 있는 겁니다. Бурхны захирж байдаг тэр бүхий л газарт нь тэнгэр элч нар бурхны өмнөөс үйлчлэн тэнд ажлыг хийж байдаг гэсэн. 그리고 에스겔 28장에는 그 지음받은 천사 중에 가장 아름다운 천사였던 루시퍼에 대해서 얘기하고 있었죠. За Изекэл 28 дугаар бүлэг дээр харах юм бол энэ тэнгэр элчнэр дундаасаа хамгийн үзэгсэлнтэйгээр бүтээгдсэн Люцифер гэх тэнгэр элчийн тухай хэлж 이 байгаа юм. 루시퍼가 너무나도 아름답게 창조된 것 같습니다. Люцифер гэх энэ тэнгэр элч үнэхээр үзэгсэлнтэйгээр бүтээгдсэн юм шиг байгаа. 마침내 이제 하나님의 보좌를 탐내고 그리고 그 보좌 위에 하나님과 같이 되겠다는 욕심을 갖게 된 겁니다. Гэтэл эцэст нь энэ тэнгэр элч нь бурхны синтед санааргасан бурхантай адилхан байр суурьнд суухыг хүссэн байгаа юм, шунсан байна.
우리 이사야 14장에 그 말씀이 있었습니다. 자, 이사야 24절 харах юм бол тэр тухай гарч байгаа. 내가 하늘에 올라 하나님과 함께 가장 높은 곳에 오르겠다. 그런 이 반역을 천사 중 루시퍼가 했던 겁니다. Тэгэхээр би бурхантай адил болно. Би бурхны тэр тэргүүн синтидэн залрах болно гэж бурхны эсрэг тэрсэлсэн Люцифер гэх тэнгэр хэлж байгаа юм. 그리고 이제 거기에서 타락된 천사인 마귀가 돼버린 겁니다. За, эндээс бузардсан сүнс буюу Люцифер, сатан болж ууж ирсэн байна. 그 사탄이 하는 일은 이 거짓의 압이라고 성경에 말씀하시죠. За, сатаны тухай хэлэхдээ Библиэлд худлах хуурмгийн эцэг гэж Библиэлд хэлж байгаа тийм ээ. 제일 처음 거짓말을 한 존재가 사단인 겁니다. хамгийн анхны худал хэлсэн нэгэн бол энэ сатан байх нь. 사람의 마음속에 거짓말을 계속 부추기고 거짓을 하게 하고 그것을 기뻐하는 것이 사단인 겁니다. Хүний зүрх сэтгэл байн худлах хуурмгийг өгж байдаг, түүгээрээ баярлаж байдаг. Энэ худал өгөнд үнэхээр дуртай нэгэн бол сатан байна. 그럼 반대로 사단이 싫어하는 사람이 누굴까요? Тэгвэл эсэргээрээ сатаны дургүй хүн гэвэл ямар хүн байх вэ? 정직한 사람을 싫어해요. Шудраг үнэн ч хүнд дургүй байна. 거짓말을 하는 사람은 좋아하죠. Худал хийдэг хүнд бол үнэхээр дуртай байна тийм ээ. 그리고 사단을 시험하는 자라 예수님께서 말씀하셨습니다. Дээрээс нь Есүс эзэн хэлэхдээ сатаныг соригч гэж хэлсэн байгаа. 그러니까 예수님도 시험하고 모든 사람들을 시험하고 유혹하는 일을 하는 것이 사단이 하는 일입니다. Тэгэхээр Есүсийг сориод бүхий л хүмүүсийг сорж байдаг энэ ажлыг хийдэг нэгэн бол сатан. 그리고 사단은 참소하는 자, 회방하는 자다 그렇게 돼 있습니다. Дээрээс нь сатан бол гүтгэгч, хагалган бутаргагч гэж хэлж байгаа. 밤낮 쉬지 않고 하나님 앞에서 하나님의 백성들을 참소하고 그리고 나쁘게 말하는 것이 사단인 겁니다. Тэгэхээр өдөрч шүнж унтаж амралгүйгээр бурхны өмнө байнга бурхны ард түмний эсрэг гүтгэж байдаг. Бурхны ард түмнийг хагалган бутаргаж байдаг нэгэн бол сатан юм. 그리고 사단은 온 천하를 꿰는 자입니다. Дээрээс нь сатан бол бүх тэнгэр газрыг мэхлэгч гэж байгаа. 그래서 온 천하에 하나님이 아닌 다른 것들을 좋아하고 섬기도록 만든 그 모든 꿰는 일을 한 것이 사단인 겁니다. Энэ ертөнцийн бурхан биш, бурханаас өөр зүйлүүдийг шүтүүлэн түүнд итгүүлж байгаа хүмүүсийг мэхлэх ажлыг хийж байгаа нь сатан байна. 사람들은 눈을 갖고 있잖아요. Хүмүүс нүдтэй шүү дээ тийм ээ. 이 눈에 보는 걸 좋아하거든요. Нүдэнд харагдах зүйлдээ дуртай байдаг. 그 보는 것을 통해서 보이지 않는 영원한 것을 가리는 그 일을 사단이 하는 겁니다. Нүдэнд харагдах зүйлээр нь дамжуулан харагдахгүй байгаа зүйлсүүдийг хаах энэ ажлыг бузар сүнс сатан хийж байдаг. 그래서 온 천하를 꿰는 자다 그렇게 디모데스? 말하고 있습니다. Бүх ертөнцийг мэхлэгч гэж хэлж 그래서 өгсөн 이 байна. 세상에 있는 모든 종교를 만들어 놓은 것이 사단인 거예요. Энэ ертөнцийн байгаа бүхий шашингуудыг бий болгосон нэг нь сатан юм. 보이지 않는 하나님을 보는 것처럼 보이는 어떤 신으로 대체하고 바꾼 일을 한 것이 사단이 하는 겁니다. Нүдэнд үл үзэгдэх бурхныг харагдах дүрсээр солин түүнд шүтүүлж мөргүүлэх гэж байгаа энэ ажлыг хийдэг нэг нь сатан байна. 그리고 사단은 가면을 잘 쓰죠. 가장하는 자입니다. За дээрээс нь бузар сүнс бол өөрийнхөө дүрийг хувилгадаг. 자기를 그리스도의 사도로 가장합니다. өөрийгөө Христийн шав болгож хувиргадаг. 그래서 복음이 활발하게 전해지게 되면은 그 가짜를 그 옆에 놓고 다른 사람들을 유혹하고 넘어뜨리는 겁니다. За тэгээд сайн мэдээ сайн ирж хүчтэй тарагдаж явах юм бол хажууд нь хуурамч зүйлийг авааж тавиад тийшээ хүмүүсийг мэхлэн өнгөө хувилгаж байгаа юм. 그래서 초대교회 시대에 AD 2세기, 3세기, 4세기에 핍박 가운데서도 복음이 활발하게 전해졌잖아요. За тэгэхээр анхны чуулганы үе тийм ээ 2-р зуун, 3-р зуун, 4-р зууны үед энэ сайн мэдээ үнэхээр ирж хүчтэй тарагдсан байна. 그런데 그때 이제 가짜 기독교를 만들어 놓기 시작한 겁니다. Гэтэл тэр үеэс ахуулан хуурамч Христийн шашинг бий болгож эхэлсэн. 겉으로는 그것이 가장 선한 것처럼 가장 아름다운 것처럼 꾸며 놓은 겁니다. Арьсан дээр бол зүгээр хамгийн сайхан юм шиг, хамгийн зөвүүн юм шиг гоёж гангалаа тавьчихдаг. 그래서 숨어 있던 그리고 이 죄와 구별돼서 살았던 하나님의 백성들을 이제 죄를 타협하게 만들고 세상에 드러나게 만들었던 겁니다. За тэгээд гим нүглээс тусгаарлагдаж, гим нүглээс нуугдан амьдарч байсан бурхны ард түмнийг гим нүглэлтэй хутгалдуулан энэ ертөнцийн гаргаж ирж байгаа. 그리고 가짜 종교들이 만들어진 거예요. Дээрээс нь хуурамч шашингууд бий болгож ирсэн. 그리고 진화론이라는 걸 만들어서 사람들이 하나님 없이도 이 세상이 존재할 수 있는 것처럼
그렇게 속이고 있는 겁니다. Дээрээс нь хувьслын онол гэдэг зүйлийг гаргаж ирээд хүн төрлөختөн бурхан байхгүй байсан ч энэ ертөнцийн амьдарч болно гэсэн тийм бодол үзэл санаа гаргаж ирсэн. 가장 그 사단이 만든 작품 중에 가장 그 많은 사람들을 지옥으로 끌고 가는 작품이 진화론이라는 겁니다. Тэгэхээр бузар сүнсний гараар бүтээгдсэн хамгийн том үүргийг гүйцэтгэж байгаа бүтээл нь юу вэ гэх юм бол үе олон хүмүүсийг там руу явуулж байгаа энэ хувьслын онол. 창조주 없이 온 세상이 저절로 만들어졌다라고 말하는 거잖아요. Бүтээгч байхгүй энэ бүхий л тэнгэр газар өөрсдөө аяанда бий болсон ингэж ярьдаг. 결국 세상이 저절로 만들어졌다면은 신은 필요 없는 겁니다. Тэгэхээр энэ ертөнц өөрөө бий болоод аяанда бий болчихсон юм бол бурхан гэж байх шаардлагагүй болж байгаа юм. 그리고 죽으면 끝인 거예요. Тэгээд үхэх юм бол дуусаа гэсэн үг. 사람은 짐승과 똑같은 존재인 겁니다. Хүн яг л амьтантай адилхан нэг тийм бодгал юм. 또 다른 짐승이 진화돼 가지고 만들어진 게 사람이니까 Өөр нэгэн амьтан хувьсаж явсаар хагаад хүн болчихсон гэж зааж байгаа. 영혼은 없는 겁니다. Сүнс гэж байхгүй. 천국도 지옥도 없는 겁니다. Деважинч гэж байхгүй, тамч гэж байхгүй. 그리고 그 생각, 그 이론에 이 세상 많은 사람들이 다 속고 있는 겁니다. Гэтэл энэ үзэл бодол, энэ онол, энэ ертөнц дээрх үе олон хүмүүс хууртагдаад явж байна. 이 모든 일을 통해서 하나님을 대적하는 거예요. Энэ бүхий зүйлээр дамжуулан бурхны эсрэг тэрсэлж байгаа юм. 그래서 사단이라는 이름의 뜻이 뭐냐면 대적하는 자다라는 뜻입니다. Тэгэхээр энэ сатан гэдэг нэрийнх нь утга нь гэсэн өөрөө тэрслэгч гэсэн утгатай. 자, 다시 스가랴 3장을 보겠습니다. Эргээд Захария 3 дээр очицгоё. 3장 1절입니다. 3-ын 1 байна. 읽어드리겠습니다. 3-ын 1-ийг эндээ сонсч өгье. Дараа нь тэр надад эзний тэнгэр элчийн өмнө зогсож буй тэргүүн тахилч Йошуаг болон түүнийг буруутгахаар баруун гар талд нь зогсож буй сатаныг үзүүлв. 자, 하나님 앞에 여호수아 대제사장 여호수아가 서 있었습니다. 그 бурхны өмнө ахлах тахилч тэргүүн тахилч болох Йошуа зогсож байсан. 근데 사단도 옆에 서 있고 Гэтэл хажууд нь сатан зогсож байна. 그리고 여호수아를 대적해서 여호수아를 회방했던 겁니다. Тэгэхээр энэ Йошуаг эсэргүүцэн Йошуаг буруутгах гэж гарч ирсэн гэсэн. 이 말씀을 왜 기록하셨을까? Яагаад энэ үгийг бичиж өгсөн юм бол? 그 일을 사단이 하는 겁니다. Энэ ажлыг бузар сүн сатан хийж байгаа юм. 그렇게 해서 하나님의 백성을 회방하고 시험하는 그런 일을 사단이 하고 있는 겁니다. Тийм учраас бурхны ард түмнийг эсэргүүцсэн, бурхны ард түмнийг сорих энэ ажлыг сатан явуулдаг. 그래서 그 요한계시록 12장에 이런 말씀이 있었죠. Илчлэл 12 дээр харах юм бол ийм үг гарч байгаа шүү дээ. 12장 10절입니다. 12-ийн 10 дээр 12장 10절 12-ийн 10 байна. 뒷부분에 이런 말씀이 있습니다. Төгсгөлийн хэсэг дээр нь 우리 형제들을 참소하던 자 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 бурхны өмнө ах дүүсийг маань өдөр шөнөгүй буруутгадаг буруутгагч доош хаягдсан тул 그러니까 밤낮 하나님 앞에서 우리를 대적하고 우리를 참소하는 일을 하는 겁니다. тэгэхээр өдөр шөнөгүүгээр бурхны өмнө бид бүхнийг буруутгах, бид бүхнийг гүтгэж байдгаа гэж хэлсэн байна. 그리고 하나님께 우리를 시험할 수 있도록 청구하는 일을 하죠. 내려서는- 요구하는 일을 합니다. Дээрээс нь бурхнаас биднийг сорих тэр ажлыгаа зөвшөөрөл авах гэж хүсэж байдаг. 사단이 베드로를 계속 시험할 수 있게 해달라고 요구했다라고 예수님이 말씀하시죠. Есүс эзэн хэлэхдээ хүртэл Петрийг бузар сүн сатан байнга сорихын тулд зөвшөөрөл гуйж байсан гэж гарч байгаа 자, шүү дээ. 누가복음 22장입니다. Луг 21-ээс харцгаая. 22-оос харцгаая. 누가복음 22장 Луг 22-ийн 31절입니다. 31 байна. 31절 32절 31, 32. 같이 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Симоно, Симоно, үздэгвэ чамайг буудаа мэд шигшгийн тулд сатан зөвшөөрөл гуйсан. Гэсэн ч итгэлчин сөхрөхгүй тулд би чиний төлөө залбирсан. Харин чи эргэж ирэх цагта ах дүүсээ батчуул гэхэд. 자, 이 사단은 베드로를 계속 시험할 수 있게 해달라고 하나님께
계속 요구했던 겁니다. Тэгэхээр энэ бузарсан сатан байнга л Петрийг сориулж өгөөч, сорилтонд оруулж өгөөч гэж Бурханаас гуйж шалж байсан байна. 베드로 넘어진 적이 있죠? Петр унжсэн шүү дээ, тийм ээ. 주여 그리 마옵소서. Эзэн минь, тийм юм бүү яар. 그래서 예수님을 시험하려고 베드로를 사용한 적이 있었습니다. Ингээд Есүсийг сорихын тулд Петрийг хэрэглэж байсан удаа би. 자, 그럼 생각해 보세요. Тэгвэл бодож үзье. 우리는 시험 안 하겠냐고요. Бид бүхнийг сорихгүй болов? 우리는 청구 안 하겠냐고. Бид бүхнийг гүтгэхгүй болов? 베드로만을 시험하고 베드로만을 청구한 것이 아니었던 겁니다. ганцхан Петрийг л сольж, ганцхан Петрийг л гүтгэж байсан биш байхгүй юу? 자, 신앙생활을 열심히 하려고 하면은 시험하고 청구해서 넘어뜨리려고 하는 겁니다. Тэгэхээр итгэлээрээ илүү сайн амьдрий гэж хичээх юм бол сордог. Тэр өөрийнхөө сорилтондоо бүдрүүлэх гэж оролддог 그 байна. 대표적인 예가 욥이죠. 욥. Тэгэхээр түүний төлөөлөл гэж хэлэх юм бол Йоб байна. 욥은 하나님 앞에서 온전한 사람이었습니다. Йоб бол Бурхны өмнө зөвхт нэгэн байсан. 근데 이 사단은 욥을 시험하기 위해서 하나님께 청구하죠. Гэтэл бузарсан сатан Йовыг сорихын тулд Бурханаас гуйдаг шүү дээ. 자, 욥기 1장입니다. Йов 1-ээс харъя. 1장 6절입니다. 1-6. 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 사단도 그들 가운데 왔는지라. Нэгэн өдөр Бурхны хөвгүүд өөрсдийгөө эзний өмнө толилуулахаар ирэхэд тэдний дунд сатанч бас ирэв. 자, 이게 하나님의 아들들은 이 하나님께서 부리는 영으로 만든 천사들을 얘기하는 겁니다. За энд гарч байгаа Бурхны хөвгүүд гэдэг нь Бурхны тэр сүнслэгээр бүтээгдсэн байгаа тэнгэр элч нарыг хэлж байгаа юм. 비록 사단이 하나님 앞에 반기를 들었다가 쫓겨났지만 하나님 앞에 왔다 갔다 할 수 있는 상태였습니다. Тэгэхээр сатан хэдийгээр Бурхны өмнө эсэргүүцээд Бурханаас хөөгдөн явсан ч гэлээ Бурхны өмнө ирж очих юм боломжтой байсан. 그 사단도 그 옆에 있었습니다. Сатанч бас тэр дунд байсан байна. 그리고 하나님께서 사단의 앞에서 천사들 앞에서 욥을 칭찬을 했죠. За тэгээд Бурхан тэнгэр элч нарын өмнө дээрээс нь сатаны өмнө Йовыг магтан сайшаасан. 8절 보겠습니다. 8-ыг харъя. 읽어드리죠. Дэс уншия. Эзэн сатанд миний боол Йовыг анзаарв. Өөлөх өөгүй зөв шудраг агаад Бурханаас имэж ёр муугаас хол явдаг түүн шиг хүн газар дэлхий дээр үгүй гэв. 자, 이 말씀을 통해서 하나님께서는 천사들 앞에서 자기 백성을 칭찬하는 걸 기뻐하신다라는 걸 알 수 있습니다. Тэгэхээр энэ үгээр дамжуулан Бурхан тэнгэр элч нарынхаа өмнө өөрийнхөө ард түмнэр бахархан магтан сайшаах дуртай байдгаа гэдгийг ойлгох болно. 내 종 욥을 보았느냐? Миний зарц Йовыг харав. 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하는 하며 악에서 떠난 자가 없느니라. Өөлөх өөгүй зөв шудраг агаад Бурханаас имэж ёр муугаас хол явдаг түүн шиг нь газар дэлхий дээр үгүй. 네, 이건 하나님께서 원하시는 우리의 모습입니다. Энэ бол Бурханы биднээс хүсэж байгаа дүр төрхөө. 순전하고 정직하고 Өөлөх өөгүй зөв шудраг. 하나님을 경외하며 악을 떠난 자. Бурханаас имэж ёр муугаас хол явдаг нэгэн. 하나님께서 기뻐하시고 천사들 앞에 자랑하실 수 있는 그런 모습을 원하시는 겁니다. Бурхан үнэхээр баярлан тэр тэнгэр элч нарынхаа өмнө магтан сайшаах ийм дүр төрхийн тухай хэлж өгж байгаа. 그때 사단은 이제 하나님 앞에서 그 욥을 시험하게 해달라고 청구하게 되는 겁니다. За гэтэл энэ үед сатан Йовыг сорихыг минь зөвшөөрөөч гэж Бурханаас гуйсан. 9절에 이렇게 말합니다. 9-дэр хэлж байгаа. 욥이 어찌 까닭 없이 하나님을 경외하리까? Тэгэхэд сатан эзэнд хариулан Йов шалтгаангүйгээр Бурханаас имээдэг гэж юу? 하나님께서 욥과 그 집과 그 모든 소유물에 복을 주셨기 때문이 아닙니까? Бурхан та түүний гэр орон түүний бүхий л зүйл эд хөрөнгийг нь өрөөсөн учраас тэрээр танд ингэж үйлчлэхгүй байх гэж үү дээ. 그렇게 욥을 그 시험하고 욥을 참소하는 겁니다. За ингэж Йовыг сорж Йовыг гүтгсэн байна. 만약 주께서 그 소유물을 치신다면 욥의 모든 소유물을 치신다면 분명히 하나님을 욕할 겁니다. Магадгүй Бурхан та Йовд байгаа бүхий л эд хөрөнгийг нь цогох юм бол Йов гарцаагүй таныг харах болно. 11절입니다. 11 дээр харъя. 읽어드리죠. Эндээс уншия.
Та одоо мутраа сунган түүнд байгаа бүхэнд хүрэх аваас тэр яах л бол таны нүүрлүүл ав харах биз гэв. 그래서 하나님께서 욥을 시험하는 걸 허락합니다. За ингээд бурхан Йобыг сорихыг нь зөвшөөрч өгсөн. 욥의 몸에는 손을 대지 말고 욥의 모든 것은 네 마음대로 시험해 봐라. Йовд байгаа бүхий л зүйлийг би чиний гарт өгж байна чи хүснээрээ сор харин биетэн л бүү гарах үр гэсэн. 자, 거기서 사단의 시험은 하나님이 허락한 만큼만 시험할 수 있다는 걸 우리는 알 수가 있습니다. За үгээр дамжуулан бүгдээрээ бузар сүн сатан биднийг сорихдоо бурхны зөвшөөрсөн хэмжээнд л сордгоо гэдгийг 자, мэддэг 하나님이 боломжтой. 우리를 청구하죠. 사단이 하나님께 우리를 청구합니다. За тэгэхээр бузар сүнс сатан бурхны өмнө очиод бид бүхнийг гүтгэн хэлж байгаа. 시험하게 해주십시오. Сориулж өгөөч. 여기까지 시험하게 해주십시오. Энэ хүртэл би сорьё. 하나님은 한계를 정해놓고 시험을 허락하시는 겁니다. Бурхан тэр хязгаарыг тогтоож байгаа сорилтыг нь зөвшөөрөн өгдөг. 그 모든 소유물은 시험해도 되도록 하나님이 허락하신 겁니다. Тэгээ түүнд байгаа бүхий л өмч хөрөнгийг нь сорилтанд бүгдийг нь оруулахаар бурхан зөвшөөрж өгсөн байна. 근데 그 다음 내용을 읽어보면 이 사단이 얼마나 잔인한 자인지 알 수 있습니다. Гэхдээ үүний дараагийн хэсгийг нь уншиж үзэх юм бол энэ сатан ямар хэрцгий догшин нэгэн бэ гэдгийг бид нар мэдэх боломжтой. 욥의 모든 소유를 다 없애버리죠. Йовд байсан бүхий л эд хөрөнгийг нь бүгдийг нь үгүй хийдэг. 소 500결이니까 1000마리입니다. За тэгэхээр 500 хос үхэр гэж гарч байгаа. Энэ бол 1000 үхэр гэсэн үг шүү дээ. 암나기만 500이니까 Дээрээс нь им илжиг 이 정도면 엄청난 그 부자죠? 암나기 500마리. за 500 им илжиг байсан гэдэг чинь энэ хэмжээний малтай байна гэдэг чинь маш их хэмжээний эд хөрөнгө байгаа үстэй. 그리고 양이 7000이에요. Дээрээс нь 7000 хонтой. 계산해 볼까요? За тооцож үзэх үед үлээ. 7000마리면 얼마가 되나? 7000 хон чи хэд болох вэ? 요즘 양 한 마리가 뭐 40만 원 뭐 이렇게 된대요. Одоо сүүлийн үед бол нэг хон чинь бүр 300 400 өгөж явна гин. 엄청난 부자인 겁니다. Тэгэхээр эн чинь маш баян хүн байгаа үстэй. 그런데 먼저 소와 나귀를 스밧 사람이 빼앗아 가버리게 만듭니다. За тэгээд хамгийн түрүүнд тэр үхэр болон илжгийг нь Себачууд хурж ирээд булаагаад аваа явчихдаг. 이제 어떻게 스밧 사람들은 욥의 걸 빼앗아갈 생각을 했을까요? Яаж тэр Себачууд хурж ирээд Йовын зүйлийг булааж авъя гэж бодсон байх вэ? 그러니까 스밧 사람들 뒤에서 충동을 했을 거 아니에요. 스밧 사람 뒤에서 그걸 빼앗도록 충동을 했을 겁니다. Тэгэхээр тэр Себачуудын хойно нь байж энэ нийт зүйлийг нь булаахт нь хатгсан байж таарна үстэй. 그리고 양 7000마리는 하늘에서 불이 내려와서 다 태워버렸습니다. Дээрээс нь 7000 хоныг нь тэнгэрээс гал бууж хурж ирээд шатаачихсан. 하늘에서 불을 내리게 하는 능력도 있는 겁니다. Тэгэхээр тэнгэрээс гал буулгах хүч чадалж гисэн байна. 그리고 낙타가 3000마리입니다. Дээрээс нь 3000 тэмээтэй. 갈대아 사람이 와서 다 빼앗아 갑니다. Халдайчууд хурж ирээ бүгдийг нь аваа явдаг. 그리고 욥의 자녀들이 한 집에서 먹고 즐기고 있는데 큰 바람이 일어나서 그 집이 무너지고 깔려서 다 죽게 만들었습니다. За тэгээд Йовын 10 хүүхдүүд нь хамтдаа цуглан нэгэн байшинд хамтдаа идэж ууж найрлаж байсан чинь их салхи тэгдэн босч ирээд тэр байшингийн зохиод хүүхдүүдээр нь нурж унаад алчихсан. 아주 잔인한 놈이죠. Үнэхээр хэрцгий догшин байгаа биз? 한 날에 그걸 다 해버린 거예요. Нэг өдрийн дотор энэ бүх зүйлийг хийсэн гэсэн. 욥에게 가장 큰 마음의 충격을 주기 위해서 그렇게 했던 겁니다. Йовын зүрх сэтгэлд хамгийн том тэр цохилтыг өгөхийн тулд энийг хийж өгсөн байна. 근데 욥은 그런 것 때문에 하나님을 경외하는 게 아니었습니다. Гэтэл үүнээс болон бурхнаас эргэх хүн Йов биш. 눈에 보이는 것 때문에 하나님을 경외하고 그리고 악에서 떠났던 것이 아닙니다. Нүдэнд харагдах зүйлээс болж бурханд итгэн бурхнаас зууран барьж исэн нэгэн бол Йов биш байх нэ. 욥기 1장 21절입니다. Йов 1:21-ийг харъя. 욥의 말을 들어보시죠. Йовын хэлсэн үгийг нүгдээр сонсч үзье. Нүцгнэр би ихийнхээ хөвлөгөөс ирсэн. Нүцгнэрээ би тийшээ буцах болно. Өгсөн нь эзэн, авч одсон нь ч эзэн тул эзний нэр алдар шиг гэв. 자, 우리가 벌거벗고 왔다. Бид нэр нүцгэн ирсэн. 가져가는 것이 없을 것이다. Авж явах зүйлж байхгүй. 그러니까 소유물 때문에 하나님이 섬긴 게 아닙니다. Эд хөрөнгнөөс болж бурханд үйлчилж байгаа биш юм аа. 주신 것도 하나님이시고 취하신 것도 하나님이시니 하나님의 이름만이 영광을 받으셔야 된다. Өгдөг нь ч бурхан, буцаагаад авдаг нь ч бурхан юм чинь
бүхий л зүйл дээр бурхан далдар нь өгөгдөх 자, ёстой. 22절입니다. 22-ыг харъя. 같이 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Энэ бүхэнд Йов нүгэл үйлдсэнгүй, бурхныг буруутгасангүй. 욥은 하나님 어리석게 하나님을 원망하지 않았습니다. Йов бол тийм мунхгаар бурхны эсрэг гомдлоогүй 자, байгаа. 우리는 이 말씀 속에서 많은 것을 배울 수가 있습니다. Бид бүхэн энэ үгэн дээрээс олон зүйлийг сурах боломжтой. 주신 것도 여호와시고 취하신 것도 여호와십니다. Өгдөг нь ч эзэн, авдаг нь ч эзэн юм аа. 우리가 원망하지 않아야 된다는 것도 이 말씀 속에서 배울 수 있습니다. Бид бүхэн гомдлохгүй байх хэрэгтэй гэдгийг ч хүртэл энэ үгэн дээрээ сурах боломжтой. 이 일들은 욥에게만 일어나는 게 아니에요. Энэ зүйл зөвхөн Йовд л тохиолдсон зүйл биш ээ. 하나님의 백성 모두에게 이 일들이 일어날 수 있는 겁니다. Бурхны ард түмэн болох бүхий л хүмүүст энэ зүйлсүүд тохиолдох боломжтой юм. 마귀는 지금도 밤낮 쉬지 않고 하나님 앞에서 우리를 청구하고 있기 때문입니다. Бодөр сүнс өдөр шөнөгүй амралгүйгээр Бурхны өмнө бид бүхнийг буруутгаж байгаа. 그럼 포기했을까요? Гэтэ ингээд буугаад өгсөн болов. 마귀는 포기하지 않습니다. Бодөр сүнс огтоос бууж өгдөг. 또 욥을 청구합니다. За дахиад Йовыг сордог. 그 다음 내용을 잘 아시죠? Үүний дараа болдог үйл явдлыг мэднэ үсттэй. 사단에게 하나님이 또 말씀하십니다. Бодөр сүнсэнд Бурхан дахиж хэлдэг. 네가 날 충동해서 욥을 시험케 했지만 욥은 그 믿음을 버리지 않았다고. Чи Йовыг миний эсрэг төрхөрсөн боловч Йов итгэлээ хайсангүй. 그러자 사단이 또 이렇게 말합니다. Гэтэл сатан дахиад ингэж хэлсэн. 5절입니다. 2장 5절입니다. 2-ын 5-ыг харъя. 이제 주의 손을 펴서 그의 뼈와 살을 치소서 그리하시면 정령 대면하여 주를 욕하리이다. Та одоо мудраа сунган түүний яс маханд хүрэх аваас тэр яах л бол таны нүүрлүүл ав хараах бизгэв. 다시 말해서 욥의 몸을 건드리지 않았었잖아요. Тэгэхээр нэг өсөндөө биед нь хүрээгүй байсан шүү дээ Йовын. 이제 몸을 건드려 보십시오. Одоо тэгвэл биеийг нь оролдоод үзье. 몸을 치면은 그럼 분명히 하나님을 욕할 겁니다. Биеийг нь хэрвээ зогсох юм бол гарцаагүй бурхан таныг хараах болно. 하나님께서 허락하시죠. Бурхан зөвшөөрж өгдөг. 욥의 생명 빼놓고 네가 마음대로 해라. Йовын аминд нь л бүхэр үлдснийг нь чи дур зоргоороо болоо. 그래서 욥에게 사단이 할 수 있는 가장 끔찍한 병을 준 겁니다. За тэгээд Йовын биед бузар сүнсний сатаны өгж болох хамгийн аимшигтай тийм өвчин өгдөг. 온 몸에 악창 그러니까 병이 났죠. Бүх биеийн тэр чигээрээ өвчлөдөг үстэй. 그래서 너무 간지럽고 아파서 기왓장으로 득득 긁고 있었다라고 성경은 표현하고 있습니다. Яр шархандаа баригдан загтанж байсан учраас ваарны хилтерхийгээр тэр яр шархаа майжиж байсан гэж Библиэр бичээстэй байгаа. 그래도 욥은 하나님을 원망하지 않았습니다. Ийм байхад хүртэл Йов бурханд гомдлоогүй. 그 아내가 또 그 옆에서 이렇게 말하죠. Гэтэл эхнэр нь хүртэл хажуугаас нь ирээд ингэж хэлдэг. 9절입니다. 9-ыг харъя. 이래도 자기의 순전을 지키느뇨 하나님을 욕하고 죽으라. Чи чин үнэнчээ хадгалсаар л байна уу? Бурхныг хараагаад үх. 이 역할을 아내가 했습니다. За энийг бол эхнэр нь ингэж хэлсэн. 그런데 욥은 이 아내의 말도 시험에도 넘어가지 않았습니다. Гэтэл Йов энэ эхнэрийнхээ үгэнд энэ сорилтонд хүртэл унаагүй. 10절에 이렇게 말하죠. 10 дээр нь хэлсэн байгаа. 읽어드릴게요. За эндээс уншия. 2장 10절. Харин тэрээр түүнд чи мунхаг имсийн адил ярьж байна. Сайныг бурхнаас хүлээн авсан бид муу хүлээн авах ёсгүй юу гэв. Энэ болсон бүхэнд Йов уруулаараа нүгэл үлдсэнгүй. 욥은 그 아내의 그 말에도 흔들리지 않았습니다. Йов эхнэрийнхээ хэлсэн энэ үгэнд хүртэл ганхаагүй байна. 우리가 복을 받았으니 재앙도 받지 않겠느냐. Бид нар ёроолыг авсан мөртлөө хараалыг авах ёсгүй гэж юу? 그 아내를 충동한 충동은 누가 했을까요? За тэгвэл эхнэрийг нь өдөө хатгсан нь хэн байх вэ? 또 마귀가 했겠죠. Бас л бодөр сүнс байж таарна үсттэй. 네 남편이 그래도 순전을 지키지 못하도록 네가 말을 해봐. Тэгсэн чигсэн нөхөр чинь тийм ээ итгэлээ сахихгүй байхаар тийм үгийг очоод хэлээд. 그 모든 곳에서 마귀는 하나님의 백성을 시험하기 위해서 모든 방법을 다 쓰는 겁니다. Тэгэхээр энэ бүхий л газарт бодөр сүнс бурхны ард түмэн итгэлээ сахихгүй байхад нь ингэж янз бүрийн сорилтыг хийж явуулдаг байна. 하나님이 허락한 안에서. Тэ бурхны зөвшөөрсөн хэмжээнд дотор. 그럼 이 말씀 속에서 그 시험에 넘어지지 않을 방법은
찾을 수가 있습니다. Тэгвэл энэ үгэн дотроос энэ сорилтонд унахгүй байх аргыг мэдэх боломжтой. 하나님에 대한 믿음이죠. Бурханд хандсан итгэл байна. 만약 우리에게 이와 같은 시험이 주어진다면은 우리는 그 시험을 이길 수 있을까요? Магадгүй бид бүхэнд яг үүнтэй адилхан сорилт ирлээ гэвэл бид нар ялангарч чадах болов. 근데 걱정하지 마세요. Гэтэ санаа зовох шаардлагагүй. 하나님이 허락한 만큼만 Бурхны зөвшөөрсөн хэмжээнд 하나님이 그 한계를 딱 정해주잖아요. Бурхан тэр хязгаарыг нь тогтоож өгдөг. 여기까지만 시험하라고. Яг энэ хүртэл сориорой. 그래서 이 고린도전서 10장 13절에 이렇게 말씀하시는 겁니다. 1-р Коринт 10:13 дээр хэлэхдээ 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니. тэрээр дааж гарах хэрэг чинь та нарт сорилтыг өгдөг. 우리가 감당할 수 없는 시험을 하나님이 허락하지 않으시는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхний дааж давахгүй сорилтыг Бурхан зөвшөөрж өгөхгүй гэсэн үг. 자, 욥의 이 시험을 통해서 우리가 알 수 있는 게 있습니다. Йовын энэ сорилтоор дамжуулан бидний мэдэж болох зүйл байна. 신앙생활 올바로 하고 하나님을 경외하는 사람도 시험 받을 수 있다는 겁니다. Итгэлээрээ зөв амьдарч Бурханаас имэж амьдэрдэг хүн хүртэл сорилтонд орох боломжтой. 그러니까 우리가 하나님에 대한 믿음을 지킬 때 마귀는 그걸 참지 못할 겁니다. Бид бүхэн Бурханд хандсан итгэлээ сахиад явж байгаа юм бол бодөр сүнс түүнийг хараад тисэж байж чадахгүй гэсэн үг. 또 마귀는 이럴 때 시험합니다. За дээрэс нь бодөр сүнс ийм үед сордог. 자, 역대상입니다. 역대상 1-р шаштрын номыг харъя. 역대상 21장입니다. 1-р шаштрын 21. 역대상 21장 1-р шаштрын 21-ийн 1절입니다. 1 байна. 같이 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Дараа нь Сатан Израилийн эсрэг зогсоод Израилийн хүн амыг тоолуулахаар Давидыг төрхрөв. 자, 사단이 일어나 이스라엘을 대적하려고 다윗을 충동질합니다. Сатан Израилийн эсрэг зогсоод Давидыг төрхөрсөн гэж байна. 자, 다윗이 이제 전쟁에 나갈 때마다 이겼습니다. Давид бол дайн тулаанд явх болгондоо ялдаг байсан. 그리고 그 모든 나라에서 많은 금과 은을 빼앗아 왔습니다. Тэр бүхий л улсуудаас алт мөнгийг бүгдийг нь олзлон авчирсан байсан. 그리고 그 나라들에서 이제 그 세금을 걷어내는 겁니다. Дээрээс нь тэр улс орнуудаас татвар хураадаг байсан. 그리고 다윗과 다윗의 나라 그 백성들이 다 높아진 마음이 돼버린 겁니다. Тэгэхээр Давид болон Давидын тэр улс ард түмэн ч гэсэн бүгдээрээ сэтгэл нь өргөмжлөгдөн бардан болсон. 예, 같은 내용이 사무엘 하에 있습니다. За 2-р Самуэль ном дээр яг адилхан үйл 사무엘 явдал гарч байгаа. 하 24장 2-р Самуэль 24-ийг харъя. 24장 1절입니다. 24-ийн 1. 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 저희를 치시려고 다윗을 감동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라. Эзний хилэн дахин Израилийн эсрэг дүрлэлээ. Тэр явж Израиль ба Юдагийн хүн амыг тоол гэж тэдний эсрэг Давидыг төрхрөв. 자, 조금 전에 봤던 역대상 21장 1절과 이 말씀을 같이 놔야 정확한 내용을 알 수 있는 겁니다. За түрүүхэн уншсан 1-р шастрын 21-ийн 1-ийг 2-р Самуэль 24-ийн 1 энэ хоёрыг яг зэрэг цуг харж иж энэ үйл явдал ойлгогдсон. 다윗과 이스라엘 민족이 높아진 마음이 있었어요. Давид болон Израилийн ард түмний зүрх сэтгэл үнэхээр өндөрлөлт гарчихсан байсан. 전쟁에 나가면 다 이기거든. Дайн тулаанд явх болгондоо дандаа ялж байгаа байхгүй юу? 그리고 많은 것들을 빼앗아 온 겁니다. Дээрээс нь олон зүйлийг олзлон авчирсан байна. 자신들의 힘이 강한 줄 알고 있던 거죠. Өөрсдийн хүч чадал үнэхээр хүчрхэг юм байна гэж бодсон байна. 사단이 하나님께 청구했겠죠. Гэтэл бурхан дээр очиод хэлсэн байж таарна. 다윗과 그 백성들을 보십시오. Давид болон ард түмнийг нь та хараач. 저 높아진 마음을 보세요. Тэр өргөмжлөгдсөн байгаа бардам сэтгэлийг нь та хараач. 시험할 수 있게 해주세요. Та намайг сорихыг зөвшөөрөөч. 그러자 다윗의 마음속에 사단이 이런 생각을 넣은 겁니다. Гэтэл Давидын бодолд нь бодөр сүнс ийм бодол өгсөн. 네가 얼마나 힘이 강력하고 군대가 많은지 그걸 숫자로 쉬어봐. Чи хичнээн их хүчрхэг болж ямар их ард түмэн ямар их зэрэг зэвсэгтэй болсноо тоолоод үзээ.
결국 다윗은 요압을 시켜서 자기 군대의 숫자를 세라고 말합니다. За тэгээд үр дүнд нь Давид өөрийн жанжин болох Йовд тушаагаад ард түмнүүдийн тооллого явуулсан. 근데 그것 때문에 7만 명이 죽습니다. Гэтэл үүнээс болж 70 мянган хүн хүрдэг. 그 모든 힘과 능력이 하나님께 있는 것을 잊어버렸던 겁니다. Энэ бүхий л хүч чадал эр бяд нь Бурханаас ирдэгэ гэдгийг мартчихсан байна. 교만은 마귀의 사단의 가장 좋은 시험거리입니다. Тэгэхээр энэ бардамнал гэдэг бол бузар сүнс сатаны хамгийн дуртай сорилт нь. 내가 다른 누구보다 더 낫다. Би 그렇게 хин нэгнээс 생각하는 илүү 마음입니다. би хин нэгнээс илүү байна гэдэг ийм сэтгэлийг өгдөг гэсэн үг. 다윗이 그런 마음이 들었은 거예요. Давидэд ийм сэтгэл төрсөн байна. 전쟁에 나갈 때마다 이겼으니까. Дайн тулаанд явх болгондоо ялж байсан учраас тийм. 많은 금과 은을 창고에 쌓아놨으니까. Их хэмжээний алт мөнгийг олзлон авчираад агуулгатай хадгалсан байна. 그 백성들도 너무나도 편하게 살고 있는 겁니다. Дээрээс нь ард түмнүүд нь ч гэсэн үнэхээр амар тайван амьдарч байсан. 하나님께 감사가 없어지지 않아요. Бурханд талархах сэтгэл байхгүй болчих юм бол 은혜로 사는 게 아닌 겁니다. нэгүслэр амьдардаг биш ээ. 그때 사단은 시험하게 되는 겁니다. За энэ үед бузар сүнс сатан сордог. 그리고 다윗은 이 일로 말미암아 무려 7만 명이 되는 사람이 죽임을 당하게 되는 것을 보게 됩니다. За үүнээс нь болоод 70 мянган хүн алуулж амиа алдаж байгаа үйл явдлыг Давид харсан баг. 징계로 그렇게 많은 사람들이 죽었죠. Сахилжуулалтаас болж энэ олон хүмүүс өгсөн тийм ээ. 아마 그들도 교만한 마음이 있었을 겁니다. Магадгүй тэр хүмүүс ч бас бардам сэтгэлтэй байсан баг. 다윗은 그때 깨달은 겁니다. Давид энэ үед ухаарсан. 모든 능력은 하나님께로부터 온다는 걸. Бүхий л хүч чадал Бурханаас ирдэг юм байна. 다시는 교만하면 안 된다라는 걸 다윗은 깨달은 거죠. Дахин бардам болж болохгүй юм байна гэдгийг Давид ухаарсан. 어느 누구하고도 누구보다도 자신은 어린아이가 돼야 된다는 것을 알았던 겁니다. Хин хүнээс илүүтэйгээр өөрөө өөрийгөө яг л нялх хүүхчиг байлгах ёстой байна гэдгийг Давид ухаарсан. 그래서 мэдсэн байна. 시편 131편을 기록한 겁니다. Тийм учраас дуулал 103-ийн 1-ийг бичиж 시편 131편입니다. дуулал 103 131 байна. 시편 131편입니다. дуулал 131 같이 읽어보겠습니다. нэгийг хамт уншия. Аяа эзэн зүрх минь дээгүүр бос нүд минь ч ихэмсэг биш. Их үйлс өөрт минь хит хүнд зүйлсэд ч би ис оролцсон. 다윗이 교만 때문에 어떤 일이 있었는지 절대로 잊어버리지 않은 겁니다. Давид энэ бардам байдлаас нь болж ямар зүйл болсон бэ гэдгийг юусоо мартаагүй байгаа. 평생 동안 다윗은 하나님 앞에 자신이 어린아이라는 것을 잊지 않았습니다. Бүхий л насан туршдаа би бол Бурхны өмнө нялх хүүхэд юм байна гэдгийг Давид мартаагүй. 그러니까 사단은 그런 마음이 있을 때 분명히 시험하게 되는 겁니다. Сатан бол ийм сэтгэл байх үед заавал сордог. 근데 사람은요, 연약해서 자신이 높아지는 걸 원하거든요. Хүн гэдэг өөрөө сул дорой байдаг учраас өөрийгөө өргөмжлөгдөөсөө гэж хүсдэг 이 ба. 사단의 화살은 세 개만 있습니다. Бузар сүнсний харамдаг 3 сум бий. 아담을 넘어뜨릴 때 썼던 화살이 있죠. Адамыг бүдрүүлэн унгаахтаа хэрэгэлсэн харамсан сум байгаа. 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. Тэгэхээр хүнсэн сайн, хараа булаан, ухаан тэлмээр, хорхоо хүрмээр сайхан харагдсан гэж. 이 사단의 화살은요, 이 세 개예요. Тэгэхээр бузар сүнсний сум бол ерөөсөө энэ 3. 예수님을 시험할 때도 똑같은 화살을 썼습니다. Есүсийг сорих үедээ ч гэсэн яг адилхан сумыг харавсан. 다윗을 시험할 때, 욥을 시험할 때도 똑같은 화살을 썼던 겁니다. Давидыг сорихтооч тэр, Йовыг сорихтооч тэр яг л адилхан тэр сумыг харавсан байна. 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑입니다. Махуудын хүсэлд ачаал, нүдний хүсэлд ачаал амьдралын бардамнал. 결국 자신이 높아지고자 하는 마음이 들어오면은 그러면 사단한테 좋은 시험거리가 되는 겁니다. Үнэхээр хүн гэдэг өөрөө өргөмжлөгдөё гэсэн ийм сэтгэл төрөх юм бол бузар сүнсэнд соригдох хамгийн сайхан зам нь болж 자, байна. 신명기 32장입니다. Дэд хууль 32-аас харцгаая. 신명기 32장 32-ийн 15절입니다. 15. 신명기 32장
15절은 같이 읽어보겠습니다. Дэд хууль 32-ийн 15-ыг хамт уншицгаая. Гэтэл Ешерон өөхөлж тэлчлэв. Чи өөхөлж бүдүүрч тэнтэв. Өөрийг чинь бүтээсэн бурхныг хайж өөрийг чинь аварсан хадыг үл ойшов. 자, 여수르는 이스라엘 민족을 말합니다. Ешерон гэдэг нь Израилийн ард түмнийг хэлж байгаа. 자신들이 살찌고 강해지자 하나님을 잊어버리는 겁니다. Өөртөө өөхөлж тэлчлэн хүчрхэг болоод ирэхээр бурхныгаа мартсан байна. 하나님을 버리게 되는 겁니다. Бурхныг хайсан гэсэн. 자, 우리는 하나님의 은혜로 이 자리에 있습니다. Бид хүн бол бурхны нэгүслэр энэ газарт байгаа. 끝까지 은혜로 사는 겁니다. Эцэг хүртэл нэгүслэр л амьдардаг. 우리 가운데 높아진 마음을 품는다면은 그러면은 반드시 이 사단의 시험이 찾아오게 될 겁니다. Бид бүхэн үнэхээр зүрх сэтгэлд маань өргөмжлөгдөё гэсэн тэр сэтгэл төрхөл юм бол бузар сүнсний сорилт над дээр хайгаад хүрээд ирнэ. 그것 때문에 넘어진 사람들이 얼마나 많습니까? Үүнээс болж бүдэрч унсан хүмүүс ямар их байгаа вэ? 솔로몬은 시작할 때 너무나도 겸손한 사람이었습니다. Соломон бол эхлэх үедээ үнэхээр даруй нэгэн байсан. 종은 너무나도 작습니다. Би бол үнэхээр баг хүн билээ. 하나님의 지혜만 주십시오. Бурхан минь та надад 이 백성을 잘 다스릴 수 있게 해주십시오. мэрэгэн ухааныг өгж энэ ард түмнийг удирдан захирахад туслаач. 근데 나중에 강대해지고 풍성해지자 하나님을 잊어버리잖아요. Гэтэл дараа нь хүчрхэг болоод бэлхэм дүүрэн болоод ирсэн бурхныгаа мартсан тийм үү? 르호방 왕도 그랬습니다. Рехобам хаан ч гэсэн адилхан байгаа. 아사 왕도 마찬가지였고, Аса хаан ч адилхан. 우시아 왕도 마찬가지였고, Узия хаан ч гэсэн адилхан. 요시아 왕도 Йосия 마찬가지였습니다. хаан ч гэсэн яг адилхан. 히스기야 왕도 마찬가지였죠. Хизкия хаан ч гэсэн яг адилхан байсан биз? 그러니까 이 교만이라고 하는 것은 수많은 사람을 넘어뜨렸던 마귀의 좋은 먹잇감이 되는 겁니다. Тэгэхээр энэ бардам гэдэг зүйл бол маш олон хүмүүсийг бүдрэн унахад хамгийн тохиромжтой өгөөш нь байна. 사단은 그걸로 시험하는 거예요. Бузар сүнс үүгээр сордог. 그리고 사단이 또 사용하는 것이 있습니다. Дээрээс нь сатаныг хэрэгэлдэг сорилт байгаа. 마태복음 16장입니다. Матай 16-аас харъя. 마태복음 16장 Матай 16 22절 23절입니다. 22 23 22절 23절 22 23 자, 들어보세요. уншиж өгье. Петр түүнийг хажуу тийш аваачаад эзэн минь таныг бурхан инэрэг ийм юм танд хизээч бүү тохиолдог гэд зэмлэж эхэлсэнд тэр эргэж Петрт миний араас зайл сатана чи надад бүдрүүлэл болж байна. Учир нь чи бурхны юмсыг бас харин хүмүүний юмсыг л бодож байна гэлээ. 자, 베드로는 바로 앞에 말씀에서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 신앙 고백을 합니다. Үүнээс дөнгөж өмнөхөн харах юм бол Петр эзэн та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэж хэлж байсан. 그리고 예수님은 이렇게 말씀하시죠. Есүс ч гэсэн хэлэхдээ 17절에 있습니다. 17 дугаар ишлэгээ. 가요나 시모나 네가 복이 있도다. Йонагийн хүү Симона чи ерөөлтэй ээ. 이를 네게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지니라. Учир нь үүнийг чамд махцуулсан биш харин тэнгэр дэх миний эцэг илчилжээ. 그러니까 하나님의 감동하심으로 베드로는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 신앙 고백을 했습니다. Тэр бурхны дүүрлэл дамжуулан Петр хэлэхдээ эзэн та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэж хэлсэн байна. 그리고 그리스도께서 어떻게 그리스도가 되는지 예수님이 말씀하신 겁니다. За тэгэхэд Христ яаж Христ болох вэ гэдэг тухай Есүс хэлсэн. 21절에 21 дээр 예루살렘에 올라가서 Иерусалим руу өгсөн очоод 대제사장에게 미움을 받고 죽임을 당하고 사흘 만에 살아날 것이다. ахлагчид ахлах дахиалч нарт үзэн ядагдан алуулан 3 өдрийн дараа иргэн амьлах болно. 그래야 진짜 그리스도가 되는 거니까. Ингэж байж жинхэнэ Христ болно. 근데 베드로는 그때는 하나님의 감동을 받고 말하지 않습니다. Гэтэл Петр энэ үед бурхны дүүрлэлээр яриаггүй. 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 주에게 미치지 아니하리이다. Эзэн минь таныг бурхан энерг ийм юм танд хизээж бүү тохиолдог. 조금 전에는 주는 그리스도시와 하나님의 살아계신 하나님의 아들이라고 말했는데 Дөнгөж түрүүхэн хэлэхдээ эзэн та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэсэн. 그리스도가 되는 이 길을 베드로가 말리고 있는 겁니다. Гэтэл Христ болох энэ замыг нь Петр өөрөө хааж байна.
그때 이제 예수님이 이렇게 말씀하시죠. Энэ үед Есүс хэлсэн байгаа. 사단아, 내 뒤로 물러라. Миний араас зайл сатана. 조금 전엔 하나님께 감동을 받았던 베드로가 잠시 후에는 사단의 그 유혹을 받고 시험을 쓰임을 받게 되는 겁니다. Тэгээ дөнгөж түрүүхэн бурхнаар зүрх сэтгэлэн дүүрэн хальж байсан энэ Петр хэсэгхэн хугацааны дараа бузар сүнсэнд мэхлэгдээд бузар сүнсэнд хэрэглэгдсэн байна. 우리도 그럴 수 있습니다. Бид бүхэн ч гэсэн тийм байх боломжтой. 말씀을 듣고 감동을 받고 이제 열심히 살고자 하는 마음을 가졌습니다. Үг сонсоод зүрх сэтгэлд нь хөдлөөд одооноос эхлэн хичээнгүйлэн амьдрнаа гэж шийддэг. 그런데 금방 또 사단의 이 역할을 할 수가 있는 거예요. Гэтэл төд удалгүй бузар сүнсэнд хэрэглэгдэх боломжтой. 형제 자매를 비방하든지 Ахан дүүснэрээ хооронд нь 미운 шүүдэг ч юм уу. 마음을 갖든지 Эсвэл үзэн ядах сэтгэлтэй байх ч юм уу. 악하고 거짓된 말을 한다든지. Хорон муу худал үгийг ярих ч юм уу. 자, 베드로는 왜 넘어졌을까요? Петр яагаад бүдэрч унсан бэ? 인간적인 정 때문에 넘어진 겁니다. Тэр хүн хоорондын дассан сэтгэл гэдэг зүйлээс болсон байна. 예수님이 3년 동안 나랑 같이 다니셨는데 Есүс эзэн надтай 3 жил хагасны турш хамт байсан шүү дээ. 죽으시다니요. Тэгсэн одоо үхнэ гэд байна. 그런 일은 생기면 안 됩니다. Ийм зүйл байж болохгүй. 인간적인 정인 거예요. Зүгээр л хүн талаарх хандсан сэтгэл нь байгаа юм. 우리는 신앙생활하면서 감사함으로 살 때가 있습니다. Бид бүхэн итгэлээр амьдрах хугацаанд талархах сэтгэлээр амьдрах үе гэж бий. 동시에 인정에 넘어져서 사단의 역할을 할 경우도 있는 겁니다. Гэтэл яг зэрэгцээд зүгээр хүн хоорондын энэ дасан сэтгэлээсээ болоод бузар сүнсэнд мэхлэгдэн хэрэглэгдэх боломжтой гэсэн. 저는요 신앙생활 해오면서 가족 때문에 넘어진 많은 사람들을 봤습니다. Би бол итгэлээр амьдрах хугацаанд гэр бүлээсээ болж итгэлээрээ унж байсан олон хүмүүсийг харсан. 어떤 사람은 가족 중에 한 명이 교회에서 상처를 받은 겁니다. За хин нэг хүн гэрийн нэг хүн нь чуулган дээр байсан нэг хүнээс болоо шархалсан гинэ. 형제 자매 때문에 아니면 누구 때문에 상처를 받아서 교회에 나오지 않고 있습니다. Нэг ахан дүүс хин нэг ахаас эсвэл эгчээс болоод тэр хүн шархалцгаа чуулгандаа явахгүй гэж байгаа юм. 그럼 거기에 같이 넘어지는 사람들이 있는 거예요. Гэтэл үүнээс нь болоод хамтдаа бүдрээд унцдаг хүмүүс байна. 어떤 사람은 잘못된 그 이론에 잘못된 그 말씀에 빠져가지고 신앙을 저버리는 가족들이 생기기도 합니다. Гэтэл зарим хүмүүсээ ярих юм бол тэр буруутсан сургаал буруутсан онолд бүдэрч ундаг хүмүүс байна. 근데 그럼 남아있는 가족은 자기 믿음을 지켜야지. Гэхдээ л цаана нь үлдсэн байгаа гэр бүлийнх нь өөрсдийнхөө итгэлийг хадгалаад явах ёстой үстэй. 내가 믿음을 지키고 있어야 언젠가 기회가 돼서 그 떨어졌던 가족이 돌아올 수가 있을 거 아니에요. Би өөрийнхөө итгэлийг сахиад явж байгаа юм бол хизээ нэгэн өдөр нөгөө унчгсан байгаа гэр бүлийн гишүүн маань эргээд босч ирэх биш үү? 바나바가 왜 성경에서 이름이 없어졌을까? Энэ Барнаб гэдэг хүний нэр яагаад Библиэл дээрээс 바울과 байхгүй 함께 болсон болоо? 복음을 전하러 사도라는 직분을 받았던 사람입니다. Илч Паултай хамтдаа сайн мэдээг тараагаад тэр сайн мэдээний хамтран зүтгэгч гэж дуудагдж байсан. 근데 사도행전 16장 이후에 바나바의 이름이 없어졌죠. Гэтэл Үйлс 16 дугаар бүлгээс хойш харах юм бол Барнаб гэдэг нэр гарч ирэхэ болсон. 왜 마가와 함께 갑시다라고 바울에게 요청을 했잖아요. Тэр үедээ Маркийг дагуулад явъя гэд Паулд хэлдэг үстэй. 왜 마가는 바나바의 조카였거든. Ягаад гэвэл Марк бол Барнабын үеэл нь. 그 이후에 성경에서 바나바의 이름이 없어졌습니다. За энэ үеэс авахудаад Барнабын нэр Библиэл дээр дахиж гараагүй. 아나니아와 삽비라는 왜 같이 넘어졌을까요? Ананиа Сафир хоёр яагаад хамтдаа бүдэрч унсан бэ? 아내가 남편이 혹시 잘못된 생각을 하면은 믿음으로 바꿔줘야 되잖아요. Эхнэр нь аль эсвэл нөхөр нь магадгүй буруу зүйлийг итгэлдээ тээсэн байна. Бодсон байх юм бол тэрийг нь сольж өөрчлөх хэрэгтэй үстэй. 근데 거기에 동조했던 겁니다. Гэтэл тэнд нь хамтдаа нийлчихсэн. 그래서 같이 망해버렸잖아요. Ингээд хамтдаа сүрдэг. 반대로 고라와 고라 자손들은 달랐습니다. За бүр эсрэгээр Кора болон Корагийн хүүгүүд нь ондоо байсан. 고라가 모세를 대적했습니다. Кора Мосегийн эсрэг тэрсэлдэг тийм ээ. 그때 하나님께서 고라와 그 함께하는 사람들 가운데서 벗어나라고 다른 사람들에게 경고하십니다. За тэгээд бурхан айлхтаа Кора болон түүнтэй хамт байгстаас ард түмнийг салж тусдаа бай гэж хэлдэг. 그때 고라의 자녀들 중에 일부는 자기 아버지 고라와 같이 하지 않은 겁니다. Гэтэл Корогийн хүүгүүд дундаас харах юм бол нэг хэсэг хүүгүүд нь өөрийнхөө эцэгтэйгээ хамтдаа байлгүйгээр салдаг. 그래서 물러난 겁니다.
тэндээс нь тусдаа гарсан. 땅이 열리고 고라와 함께했던 사람들이 땅 속에 다 묻혀버렸죠. Газар нээгдэж Кора болон түүнтэй хамт байгсдаг бүгдийг нь амьдаар нь залгидаг. 근데 고라의 자손들 중에 일부는 남아 있었던 겁니다. Гэтэл Корагийн хүүгүүдийн нэг хэсэг нь амьд үлдсэн 그리고 байна. 시편에 고라 자손의 시가 있잖아요. Дуулал номдэр харах юм бол Корагийн хүүгүүдийн дуулал гэж гарч байгаа шүү дээ. 인정에 넘어지지 않은 겁니다. Тэр хүн хоорондын дассан сэтгэлдээ бүдэрж унаагүй. 사단이 잘 사용하는 무기 중에 하나가 인간적인 정의입니다. Бодрос үнснийг хэрэгэлдэг тэр зэвсгүүдийнх нь нэг нь гэх юм бол энэ хүн хоорондын сэтгэл. 아담이 넘어진 건 이와 때문에 하와 때문에 넘어졌잖아요. Адам бүдэрж унсан шалтгаан ч гэсэн Евагаас болсон биз дээ. 사단은 그런 일을 합니다. Бодрос үнс сатан ийм ажлыг хийдэг. 우리는 누가 뭐라 그래도 하나님을 향한 믿음 안에 굳게 서 있어야만 떨어진 가족들을 다시 세울 수 있고 붙잡을 수 있는 겁니다. Бид бүхэн хинч намайг юу гэж хэлдэг байсан бэ? Итгэлээс ахаад итгэл дотроо байж байгаа юм бол тэр унжигсан байгаа гэр бүлийнхнийг эргүүлэн босгож чадна гэсэн. 우리 엘리 대제사장을 압니다. Бүгдээрээ ахлах тахилж Елийг бүгдээрээ сайн мэднэ. 아론의 후예에게 영원토록 제사장이 될 거라고 말했었는데 아론의 хүүгүүд донд тийм ээ тахилчийн үүрэг албыг үрд өгнө гэж хэлсэн баг. 근데 엘리는 거기서 탈락하잖아요. Гэтэл Елий гэдэг энэ хүн энэ дундаас бүдэрч унсан. 왜 엘리가 탈락할까요? Яагаад бүдэрсэн бэ? 사무엘상 2장입니다. 1-р Самуэль 2-ыг харъя. 사무엘상 2장 1-р Самуэль 2 29절입니다. 29-р эшлэл. 사무엘상 2장 29절입니다. 2-ын 29. 읽어드리겠습니다. За эндээс уншия. Миний орших газарт миний тушаас нар надад өргөсөн өргөл тахилууд дээр харин та нар яагаад дэвсэлж бас миний ард түмэн Израилийн өргөсөн тахил бүрийн дээжээр өөрсдийгөө таргалуулан хүүгүүдээ надаас илүү дээдэлж байна вэ гэлээ. 네 아들들을 나보다 더 중히 여겼느냐. 2장 29절. хүүгүүдээ надаас илүү дээдэлж байна вэ? 엘리는 그래서 넘어졌습니다. Эли ингээд бүдэрч унсан баг. 인간적인 정 때문에 하나님 앞에서 자기 역할을 제대로 못했던 거예요. Тэр хүн хоорондын дассан сэтгэлээсээ болоод бурхны өмнөх үүрэг алба зөв зохистой хийж чадаагүй. 자, 마귀는 이걸로 넘어뜨립니다. Бодзорс үүгээр бүдрүүлэн унгаад. 신앙생활 열심히 하려고 하면 시험을 하게 해달라고 하나님의 청구하고요. Итгэлээр хичээнгүйлэн амьдрья гэх юм бол бодорс үнс бурхнаас сорхийг гуйдаг. 사람이 높아지고자 하면 그 교만한 마음을 반드시 시험하게 합니다. Дээрээс нь хүн өөрөө өргөмжлөгдөж бардам болох юм бол энэ бардам сэтгэлийг нь заавал сордог. 그리고 인간적인 정 때문에 넘어지는 많은 사람들이 있습니다. Дээрээс нь хүн хоорондын энэ дассан сэтгэлээсээ болж бүдэрч унсан маш олон хүмүүс байна. 자, 우리는 가룟 유다에 대해서 교훈을 받을 수 있습니다. Бид бүхэн Искариотын Юдасын хувьд ч гэсэн суралцах боломж. 요한복음 12장 Иохан 12. 요한복음 12장 Иохан 12. 4절입니다. 12-ийн 4. 4절부터 6절까지 읽어드리겠습니다. 4-өөс 6 хүртэл уншиж өгье. Харин шавнырынх нь нэг түүнийг барьж өгөх Искариотын Юдас яагаад энэ тусыг 300 динараар зарж ядуус төгсөнгүү вэ гэв. Тэрээр ядуусын талаар санаа тавьсандаа бус харин хулгайч байсан болохоор тэгж хэлжээ. Тэр мөнгөний хүүдийг барьж дотор нь хийснийг авчихдаг байжээ. 자, 이 가룟 유다가 결정적으로 예수님을 팔아야 되겠다 생각한 계기가 된 게 요 사건입니다. Тэгэхээр Искариотын Юдас Есүсийг заръя гэсэн тэр бодлыг оруулахын тулд хамгийн ихний үндэслэн болсон үйл явдал энд гарч байгаа. 예수님에게 한 여인이 마리아가 와서 옥합 300데나리온이나 되는 옥합을 깨뜨려서 예수님께 부어드린 겁니다. Нэгэн эмэгтэй, Мариа гэх нэгэн эмэгтэй Есүс дээр хурж ирээд өөрийнхөө гөлтгөнэн савтай үнэрт тосоо 300 динарын үнэтэй үнэрт тосоо хаглаад асгасан. 근데 그동안은 조금씩 이 예수님에게 준 돈들을 갖다가 자기가 임의로 썼거든요. Гэтэл үүнээс өмнө хүртэл Есүст өгсөн тэр
жижиг баг өргөлүүдээс нь өөртөө хувьдаа завшин хэрглэж байсан байгаа юм. 근데 예수님의 머리에 부은 이 300데나리온이 너무나도 아까운 겁니다. Гэтэл Есүсийн толгой дээр цутгасан энэ үнэт тосыг харсан өөрт нь үнэхээр хайрын санагдсан. 어떤 생각이 들었을까요? Ямар бодол төрсөн байх бол 저거 그냥 향유를 나한테 줬으면 내가 한몫 잡을 수 있었는데, тэр үнэт 큰 тосоо 돈을 벌 수 있었는데. үнэт тосоо хэрвээ надад өгчихсэн байсан бол би эндээс нь овоо юм унгаах байсан да. 그랬죠. Тэгин үз. 근데 그걸 예수님께 부어버린 겁니다. Гэтэл үүнийг нь Есүсийн толгой дээр цутгасан. 너무 아까운 거예요. Үнэхээр хайрын санагдаж байгаа. 그걸 그냥 주었으면 내가 300데나리온을 바꿔서 가난한 자들을 도울 수 있었겠도다. Хэрвээ тэр үнэр тосоо надад өгсөн байсан бол үүнээр би 300 динараар болгоод ядуус туслах байсан. 그는 도적이었습니다. тэрээр хулгайч байсан. 저는 여기 이렇게 말씀하죠. Эндэр хэлэхдээ 6절에 이렇게 말씀합니다. 6 дээр нь 저는 도적이라. харин хулгайч байсан болохоор 저가 도적질을 했다가 아닙니다. тэр хулгай хийсэн гэж хэлээгүү. 저는 도적이 된 거예요. 도적. бүр хулгайч болсон байна. хулгайч. 상습적으로 하나님의 것을 예수님께 드린 것들을 빼서 자기가 사용했던 겁니다. Тэр өөрийнхөө тэмээ бүр амьдрал нь Бурхны юмас Есүст өгсөн юмсаас нь хумсалж аваад өөрийнхөө амьдралыг залгуулдаг юм байсан. 도적이라 그 말은 이 사람은 도적이다 결정이 돼버린 거예요. 도적이. Хулгайч байсан гэж хэлж байгаа нэг өсөндөө энэ хүн бүр хулгайч болно гэдгийг тогтоогдсон байх шүү дээ. 저가 도적질을 했다가 아닙니다. Хулгай хийсэн гэж юусоо энд хэлээг байгаа. 그는 도적이 돼버린 겁니다. бүр хулгайч болчихсон байна. 그 돈이 너무 아까웠습니다. Тэр мөнгө нь өөрт нь үнэхээр хайр юм байж. 그때부터 마음에 분명히 분한 마음이 있고 아까운 마음이 있었을 겁니다. Тэр үеэс агуулan дотор нь уурлах сэтгэлж байсан байна. Дээрээс нь хайрын харамсах сэтгэлж төрсөн байна. 한 장 넘겨보겠습니다. Дараагийн бүлгийг нэг харъя. 13장 2절입니다. 13-ийн 2. 같이 읽어보겠습니다. хоёрыг хамт уншийе. Оройн зоогийн үеэр Есүсийг бариулах санааг Симоны хүү Искариотын Юдасын зүрхэнд диавол хэдийн өгчээ. 그러니까 그 아까운 마음에 사단이 속삭인 겁니다. Тэр харамсан хайрын сэтгэлд нь бузар сүнс хурж ирээ шивнсэн байна. 네 선생을 봐라. Багшигаа зар. 그러면 네가 한몫 잡을 수 있을 거야. Тэхэн бол чи тэндээс ашиг авч чадна. 그 300데나리온만큼 그 이익을 얻을 수 있을 거야. 300 динарын тэр дайны зүйлийг чи олж авч чадах болно. 그 생각이 들어온 겁니다. Ийм бодол төрсөн байна. 당연히 그 생각을 버렸어야죠. Мэдээж энэ бодлоо аваад хаях хэрэгтэй байсан биз? 근데 가룟 유다는 믿음이 없었습니다. Гэтэл Искариотын Юдаст итгэл байгаа. 오직 예수님을 따르는 목적이 어떻게든 자기 이익을 위해서 예수님을 따르는 거였거든요. Есүсийг даган явж байсан энэ зориг шалтгаан нь ч гэсэн яаж хийж яагаад өөртөө ашиг хонжоо олохын тулд байсан байна. 그리고 마지막 밤이 됐습니다. За тэгээд хамгийн эцсийн сүүлийн шөнө болсон. 너희 중에 하나가 날 팔리라. Та нарын дундаас нэг чинь намайг зарах болно. 분명히 가룟 유다 들었습니다. Искариотын Юдас энэ үгийг бүр гарцаагүй сонссон. 저는 태어나지 않았으면 좋을 뻔하였느니라. Тэр хүн төрөөгүй байсан нь дээр байх байсан гэсэн. 나에게 말씀하시는구나. Миний тухай надад хэлж байна шүү дээ. 양심이 찔렸겠죠. Мөс чанараа хатгагдсан баг тийм. 예수님은 돌이킬 기회를 주신 거잖아요. Тэгэхээр Есүс тэндээс эргэх боломжийг өгж байна. 예수님이 가룟 유다의 발을 씻겨 주십니다. Есүс эзэн Искариотын Юдасыг хүлээг нь угааж өгсөн. 자기 마음에 이 악한 게 있는데 그분은 자기의 발을 씻고 있는 겁니다. Өөрийнх нь сэтгэл ийм хором үзүүл байгаад байхад тэр хүн нь өөрийнх нь хүлээг угааж өгч байна. 근데 돌이키지 않습니다. Гэтэл эргээгүй. 13장 27절입니다. 13:27. (21절에) 너희 중 하나가 날 팔리라라고 말씀하시죠. 21 дээр нарах юм бол та нарын нэг чинь надаас урмнаа гэж хэлсэн байгаа юм. 누굽니까라고 제자들이 묻습니다. Чамнар нь тийм ээ тэр нь хинбэ гэж асуусан. 26절 26 дээр 내가 한 조각을 찍어다가 주는 자가 크니라. энэ талхыг би дүрээд хин дүгэн тэр нь мөн. 이때까지도 돌이킬 수 있었습니다. Энэ үеийг хүртэл эргэх боломж байсан. 그 많은 제자들 중에 그 떡을 찍어가지고 그 사랑을 보여준 겁니다. Тэр олон шавнар дундаа тэр талхаа дүрээд өөрийнхөө хайрыг үзүүлж байна шүү дээ. 그리고 가룟 유다를 줬죠. Тэгээд Искариотын Юдас төгс.
그 떡을 받은 후 사단이 그 속에 들어가 버린 겁니다. Энэ талхны хэлтэрхийг авсны дараа сатан түүний дотор шүглдэг. 아주 궁금하죠. За их сонирхолтой байгаа зү тийм ээ. 제 생각이 이랬을 것 같아요. За миний бодлоор 알고 있구나. мэдэж байгаа юм байна. 다 알고 있었구나. Бүгдийг нь мэдэж байсан юм байна. 그 순간 사단이 싹 마음에 들어간 겁니다. За яг энэ үед л бузар сүнс сатан шүглэн орж байгаа. 어떻게 해야 돼요? 하나님 예수님이 알고 있는 거 자신이 깨달았다면 Тэгэхээр мэдэх яах ёстой байсан бэ? Өөрийнх нь тухай Есүс мэдж байсан байж таа аль хэдийнэ. 그 자리에서 무릎 꿇고 용서를 구했으면 됐잖아요. Тэр байрандаа шууд л өвдөх сүхрөө түүнээс уучлал өршөөл ирэхэд болох байсан биз? 돌이킬 마음이 없는 거예요. Гэтэл эргийг хийсэн сэтгэл ерөөсөө байгаагүй. 그러니까 사단이 싹 들어가 버린 겁니다. Тийм учраас бузар сүнс шүглсэн. 지금도 마찬가지입니다. Одоо ч гэсэн ялгаагүй. 말씀을 듣고 성경이 사실인 걸 부인할 수 없습니다. Үг сонсоод энэ Библийг үнэн гэдгийг үгүйсгэх буруутгах аргагүй. 그리고 하나님의 심판대 앞에 서서 자신이 지은 그 모든 죄를 다 심판받는다는 것도 압니다. Дээрээс нь Бурхны шүүгсэнтийн өмнө очоод өөрийнхөө хийсэн бүхэл гим нүглээ шүүлгэх юм байна гэдгийг бүгдийг нь мэдж байгаа. 하나님 다 보셨다는 것도 압니다. Бурхан бүгдийг нь харсан гэдгийг ч мэдж байгаа. 근데 돌이키지 않아요. Гэтэл эргэхгүй. 그 마귀가 싹 들어가 버리는 거야. Тэгээд бузар сүнс шүглэн орж байгаа юм. 그 순간 떡을 찍어줬을 때 돌이켰으면 되는 거거든요. Тэр үед талхаа дүрээд өгөх үед нь эрэхэд л болох байсан. 돌이킬 마음이 없었던 거예요. Гэтэл эргийг хийсэн сэтгэл нь байгаагүй. 그 욕심을 계속 충동질해서 사단은 가룟 유다를 완전히 넘어뜨려 버린 겁니다. Махуудыг нь байнга өдөөн гатгаж энэ Искариотын Юдасыг унагсан баг юм. 그 죄를 버리기 싫었던 거예요. Гим нүглээ хаяхыг хүсээгүй байна. 왜 말씀을 듣고 성경이 사실인 걸 알고 심판이 있다는 것도 아는데 안 돌이킬까? Үг сонсоод Библи үнэн гэдгийг мэдээд шүүгдэх юм байна гэдгийг мэдээд байгаа хэрнээ яагаад иргэдэггүй вэ? 하나님 다 보셨다는 것도 알고 있으면서 Бурхан бүгдийг харсан гэдгийг ч мэдэж байгаа шүү дээ. 왜 마음을 강팍하게 할까요? Яагаад сэтгэл нь юм хатуу байгаад байна? 그 죄에서 돌이키고 싶지 않거든. Гим нүглээсээ эргэхийг хүсэхгүй байгаад байгаа юм. 가룟 유다처럼. Яг л Искариотын Юдас шиг. 그럼 마귀가 들어가는 겁니다. Ингэх юм бол бузар сүнс шүглэн ордог. 마귀가 생각을 넣었다가 예수를 팔려는 생각을 넣었다가 귀에다 속삭였다가 За бузар сүнс Есүсийг зарыг исэн тэр бодлыг өгөөд 그러다 아예 들어가 버리는 거예요. тэгж байгаа дараа нь бүрэн дотор нь орсон байна. 가룟 유다의 욕심은 그 탐심은 자기를 영원히 망하게 해버린 겁니다. Искариотын Юдасын энэ шунал энэ бодоод энэ махбод нь өөрийг нь бүрэн унгаасан байгаа юм. 사도행전 바로 뒤에 사도행전 5장입니다. Үйлс 5-аас бүгдээр харъя. 사도행전 5장 1절입니다. 5-ийн 1 байна. 오 장 1절부터 4절까지입니다. 1-ээс 4. 자, 들어보세요. Уншиж өгье. Гэтэл Ананя гэгчээр эхнэр Сафиртайгаа хамт хөрөнгөө зарж өртгөөс нь хэсгийг өөртөө үлдээж үлдсэнийг нь элч нарын хөлд тавьжээ. Энэ тухай эхнэр нь бүрэн мэдэж харин Петр Ананя зүрх чинь яагаад сатаанд автаж чи газрынхаа өртгөөс заримыг нь нуун ариун сүнсэнд худал хэлв. Худалдахаас өмнө тэр газар чинийх байсан биш үү? Зарагцнаас хойш өртгөнч чиний л мэдэлд байгаагүй гэж үү? Яаж ийм зүйл санаанд чинь орвоо? Чи хүнд биш харин бурханд худал хэллээ гэв. 초대교회 아나니아라는 사람 그리고 그 안에 삽비라는 사람이 있었습니다. Анхны чуулганы үед Ананя гэдэг хүн түүний эхнэр Сафир гэдэг хүмүүс байсан. 그런데 누가 시켜서 한 게 아니라 스스로 하는 거 그 자신의 재물을 하나님께 내놓은 겁니다. За тэгээд энэ хүмүүс хэн нэгэн хий гэж хүчилсэнтэй биш харин өөрсдийнхөө сайн дураар эд хөрөнгөө зарсан байна. 그런데 그걸 속여요. Зараад бурханд өргөсөн гэхдээ мэхэлсэн байна. 그리고 아나니아에게 베드로가 이렇게 말합니다. Ананяд Петр хэлсэн. 3절입니다. 3 дээр 어찌하여 사단이 네 마음에 가득하여 네가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐? зүрх чинь яагаад сатаанд автаж чи газрынхаа өртгөөс заримыг нь нуун ариун сүнсэнд худал хэлвэ. 왜 네 것인데 Энэ угаасаа чиний хүчтэй.
왜 하나님을 속이려 했느냐? Гэтэл юунд бурхныг мэхлэх гэв? 그렇게 넘어진 겁니다. Ингээ бүдрээд унсан байна. 그러니까 이 탐심은, 욕심은 마귀가 우리를 시험하는데 가장 좋은 재료가 되는 거예요. Тэгэхээр энэ шунал гэдэг зүйл бол бузар сүнс биднийг сороход хамгийн тохиромжтой тэр зүйл нь байна. 우리는 아간이라는 사람을 압니다. Бүгдээрээ Ахан гэдэг хүнийг мэднэ тийм. 여리고 성에 그 모든 것은 하나님께 다 드렸어요. Ерөнхий цайдсаас олж авсан бүхий зүйлийг бүгдийг бурханд өргөсөн. 근데 금덩이, 은덩이 옷을 보고서 그걸 숨겨둡니다. Гэтэл алт мөнгийг хараад дээрээс нь тэр гоёмсог хувцсыг хараад өөртөө нуугаад авсан. 우린 또 그 게하시라는 엘리사의 그 사환을 알고 있죠? Та бүгдээрээ Гехазгийн Илишагийн боодын тухайч мэднэ тийм ээ. 그가 나아만이 갖고 온 재물을 몰래 뒤로 챙겨다가 문둥병을 받게 됩니다. За энэ Гехаз Наамны авчирсан тэр бэлэг сэлтнээс нь өөртөө хувьдаа авч нуугаад тэгээд уйман өвчтэй байна. 탐심은 Энэ шунал гэдэг нь 사단이 유혹하기 아주 좋은 재료가 되는 겁니다. бузар сүнсний сорилт явуулах хамгийн тохиромжтой тэр арга юм. 자, 그래서 초대교회 때 탐심은 우상숭배라고 말했던 거예요. Анхны чуулганы үед шунлыг хэлэхдээ шүтэн шүтэг явдал юм а гэж хэлж байгаа. 골로새서 Колосай 3장입니다. 3. 골로새서 3장 5절입니다. 3-ын 5 байна. 3장 5절 같이 За 읽어보겠습니다. 3-ын 5-ыг бүгдээр хамт уншийе. Тиймд та нар газар дээрх эргэтнүүдийг үхвэл энэ нь садар самун, бузар булай, тачаал, муу хүсэл, шунхаарал болох шүтэн шүтэг явдал юм. 자, 탐심은 우상숭배니라. Шунхаарал болох шүтэн шүтэг явдал. 아나니아와 삽비라처럼, Ананя, Сафир хоёр шиг. 가론유다처럼, Искаратийн Юдас шиг. 아간이나 게하시처럼 Ахан болон Гехаз шиг. 하나님보다 더 그것을 사랑했기 때문에 넘어져 버린 겁니다. Бурхнаас илүү түүнийгээ илүү хайрлсан учраас үүндээ бүдрэн унсан байна. 그래서 우상숭배라고 말한 거예요. Тийм учраас үүнийг нь шүтэн шүтэг явдал юм а 자, гэж. 에베소서 Эфес 5장에서도 동일하게 말씀하시죠? 5 дээр арган бол яг адилхан хэлж өгсөн ба. 5장 5절입니다. 5-ын 5. 또 같이 읽어보겠습니다. За бас хамт уншицгаая. Садарлагч, бузрыг үйлдэгч, шунхаарагч, энэ нь шүтэн шүтэгч мөн альва хүнд Христийн болон Бурхны хаанчлалд өв байхгүй гэдгийг та нар мэд. 예, 탐내는 자, 곧 우상숭배자는 Шунхаарагч, энэ нь шүтэн шүтэгч мөн 주신 자도 하나님이시고 өгдөг нь ч Бурхан. 복을 주셨으면 화도 주실 수 있고 Ерөөлийг өгсөн бол хараалыг ч өгнө. 우리의 소망은 하늘에 있고 Бидний найдвар тэнгэрт байгаа. 그 모든 영광을 하나님은 주시려고 우리를 구원해 주신 거잖아요. Тэр бүхий л алдар сууг өхийн тулд Бурхан биднийг аварж өгсөн биз дээ. 자, 아나니아와 삽비라는 이 마귀의 사단의 시험에 넘어진 겁니다. Ананя, Сафир хоёр бузар сүнсний сатаны энэ сорилтонд нь бүдрэн унцгаас. 자, 우리는 오늘 사단이 어떻게 사람들을 시험하고 넘어뜨리는지 배웠습니다. Өнөөдөр бүгдээрээ бузар сүнс сатан хэрхэн хүмүүсийг хуурам мэхэлж сорж унгаадаг вэ гэдгийг сурлаа. 욥은 순전하고 정직했습니다. Йоб бол үнэхээр 순전하고 정직했습니다. даруй байсан, шудраг байсан тийм үү? 그리고 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자였습니다. Бурхнаас имэж хорон муугаас хол явдаг байсан. 그러려고 하면 사단은 시험하는 거예요. Ингэж амьдрья гэх юм бол бузар сүнс сордог. 그리고 인정으로 넘어뜨리잖아요. Дээрээс нь хүн хоорондын сэтгэл үүнээс болж ундаг. 얼마나 많은 하나님의 백성을 시험했겠습니까? Ямар олон Бурхны ард түмнийг үүгээр сорьсон байх вэ? 성경의 모든 인물들 전부 시험했을 거라고. Энэ Библиэлд гарч байгаа бүхий л хүмүүсийг бүгдийг нь сорьсон байж таарна. 그죠? Тийм биз дээ. 요셉은 미인계 여자로 요셉을 넘어뜨리려고 했죠. Йосефийг бол эмэгтэй хүнээр дамжуулан унгаах гэж үзсэн. 근데 요셉은 그 믿음을 지켰거든. Гэтэл Йосеф өөрийнхөө итгэлийг сахидаг. 넘어진 사람도 있고
그 믿음을 지킨 사람도 있습니다. Бүдэрж унсан хүн байдаг байтал өөрийнхөө итгэлийг сахин хамгаалсан хүмүүс ч байгаа. 자, 사단은 하나님을 대적하는 일을 합니다. Сатан бол Бурхныг эсэргүүцэх энэ ажлыг хийдэг. 사단은 아직 죽지 않았습니다. Сатан одоохондоо үхээгүй байгаа. 사단은 지금도 하나님의 백성을 넘어뜨리는 일을 합니다. Сатан одоо хүртэл Бурхны ард түмнийг унгаах энэ ажлаа хийж байгаа. 욥과 같은 사람도 시험하고요. Йовтай адилхан хүмүүсийг сордог. 다윗과 같은 사람도 시험했습니다. Давидтай адилхан хүмүүсийг сорьсон. 예수님도 시험했고, Есүсийг ч сорьсон. 그럼 우리는 안 하겠냐고. Тэгвэл биднийг сорихгүй байх юм уу? 분명한 것은 하나님이 허락한 것까지만 시험하게 돼 있는 겁니다. Гэхдээ хамгийн тодорхой зүйл нь юу вэ гэвэл Бурхны зөвшөөрсөн хэмжээнд л сордог. 우리는 이 내용을 배웠습니다. Бүгдээрээ үүний тухай хамтдаа 왜 сурж 우리가 үзлээ. 이걸 배웁니까? Яагаад үүнээ сурж байгаа вэ? 그 사단의 시험을 벗어나기 위해서. Сатаны сорилтоос гарахын тулд. 거기에 넘어지지 않고 우리는 이기기 위해서 이 말씀을 배우는 겁니다. Түүнд нь бүдэрч унахгүй үүнийг ялан дийлэхийн тулд бүгдээрээ энэ үгнээ сурж байгаа. 자, 욥 같은 사람도 시험했습니다. Йовтай адилхан хүнийг сорьсон. 믿음을 지키려고 하고 Итгэлээ сахий гэж хичээж. 하나님을 경외하며 악에서 떠나려고 하는 사람을 시험합니다. Бурхнаас имэн хорон муугаас хол явдаг ийм хүнийг сордог. 다윗왕 같이 위대한 사람도 넘어뜨렸던 것이 사단입니다. Давид чиг тэр гайхалтай хүнийг хүртэл бүдрүүлэн унгаасан нэг нь чинь Сатан. 베드로 같이 인정에 넘어지게 하는 사람도 하는 일도 합니다. Петртэй адилхан тэр хүн хоорондын сэтгэлээр нь унгаах гэдэг зүйлсүүд ч байгаа. 탐심에 넘어졌던 많은 사람들의 이야기를 성경은 기록하고 있습니다. Шунхааралдаа автагдсан унсан олон хүмүүсийн тухай Библиэлд бичиж өгсөн байна. 그 뒤에 마귀가 있는 거예요. Энэ бүхний хойно бузарсан Сатан байна. 그 사탄의 시험을 이기기 위해서 우리는 이 말씀을 배우는 겁니다. Сатаны энэхүү сорилтыг нь ялахын тулд бид бүхэн энэ үгнээс суралцаж байгаа. 이 뱀의 특징이 뭔지 아시죠? Энэ могоо гэдэг амьтны онцлогийг нь бүгдээрээ мэдэх бах тийм ээ. 작은 구멍만 있으면 들어옵니다. Тэр нэг жижигхэн зай завсар байхтаа л түүгээр шургалаад орчихдог. 뱀은 만지면 차갑습니다. За могоонд хурж үзэх юм бол их хүүтэн. 사단은요, 인정이라는 건 없습니다. 사단은 사람처럼 어떤 자기 것을 아끼는 그런 마음 없습니다. Тэгэхээр Сатан бол тийм ээ одоо хүн хоорондын тийм бие биенийг гэсэн сэтгэл ерөөсөө байхгүй. 욥을 칠 때 보십시오. Йовыг цохих үеийг нь хараарай. 한번 욥의 소유물을 다 치고 그 자식마저 마지막에 열 아들딸을 다 죽여버리잖아요. Йовд байсан бүхий л эд хөрөнгийг нь бүгдийг нь цохин өгөөх хийсэн. Түүний төгсгөлд нь харах юм бол 10 хүүхдийг нь бүгдийг нь нэг нь чүлдэлгүй бүгдийг нь хороосон баг. 아주 차가운 놈입니다. Үнэхээр хүүтэн ийм нэг. 작은 틈만 있으면 들어와요. Өчөөхөн жижиг зай завсар багтал түүгээр шургалан ордог. 우리 마음에 작은 틈이 있으면 사단이 들어옵니다. Бид бүхний зүрх сэтгэл жигсэн өчөөхөн жижиг зай завсар байвал бузар сүнс орж ирэх болно. 그래서 그 사단과 싸워서 이겨야 되는 겁니다. Тийм учраас энэ Сатантай тулалдан ялах хэрэгтэй. 욥에게 왔을 때 욥을 시험할 때 하나님 앞에서 사단이 이렇게 대답을 합니다. Йовыг сорих үедээ Бурхны өмнө байхдаа ингэж хэлсэн байгаа. 네가 어디 갔다 왔느냐? Чи хаагуур байж байгаад ирвэ гэж асуусан. 하나님 묻습니다. Бурхан ингэж асуудаг. 내가 땅에 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다. Гэтэл хэлэхдээ би газар дээгүүр хэрэн хэсэж үүгээр түүгээр явж ирлээ гэж хэлж байгаа. 뭐 하고 다니고 있을까요? Юу хийж явсан байх вэ? 이 땅에 있는 사람들 시험하려고 Энэ газар дээр хүмүүсийг сорихын тулд 저기 돌아다니면서 үүгээр түүгээр хэрэн хэсээд 삼킬 자를 찾고 있는 거예요. өөрийнхөө залгих нэг нэгэ хайж байгаа юм. 그 말씀이 이 말씀과 연결되어 있는 겁니다. За энэ үг маань энэтэй холбоотой байгаа. 베드로전서 1-р Петр 5장 5 베드로전서 5장 8절입니다. 1-р Петр 5:8 байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Саруул ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох диавол нь хин нэгнийг залгихаар хайж буй архирах арслан мэт эн тэндгүй явдаг. 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니. Архирах арслан мэт хин нэгнийг залгихаар хайж буй архирах арслан мэт эн тэндгүй явдаг. 욥기 1장하고 이게 딱 연결돼 있습니다. Тэгэхээр Йов 1-р бүлэг энэ ишлэл хоёр хоорондоо холбоотой. 이제 그
그 성경 연구하는 사람들이 이렇게 관주라는 걸 성경 옆에 이렇게 조그맣게 써놓은 글들이 있거든요. За тэгэхээр энэ Библи судалдаг хүмүүсийг харах юм бол энэ мишлэгийн хажууд нэг жижигхэн тэмдэглэсэн зүйлсүүд байгаа. 그거 보면은 욥기 1장 7절, 2장 2절이 써 있어요. Тэр тэмдэглэгийг нь хайгаад үзэх юм бол Йов 1-р бүлэг 1-2 ишлэл гарч ирж байгаа. 네가 어디 다녀왔느냐? Чи хаагуур байж байгаад ирвэ? 땅에 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다. Би газар дэлхий дээгүүр хэрэн хэсэж үүгээр түүгээр явж ирлээ. 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니. Өөрийгөө залгих хэн нэгнийг хайн архирах арслан мэт. 구원받은 사람 옆에 마귀가 돌아다니고 있는 겁니다. Аврагсан хүмүүсийн хажууд нь бузар сүнсч гисэн тойрон эргэлдээд явж байгаа. 어떻게 하면 넘어뜨릴까? Яавал энийг унгаах вэ гэж. 그래서 근신하라, 깨어라 Тийм 라고 учраас 말씀하시는 хэлэхдээ 겁니다. саруул ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай гэж хэлсэн байна. 우리 마음을 지키는 겁니다. Бид бүхэн зүрх сэтгэлээ хамгаалах. 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라. Бүр сахиж хамгаалахаасаа илүүтэйгээр сахин хамгаалаа. 그 근신하는 겁니다. Энэ саруул ухаантай байгаа хэрэг юм. 내 마음에 더러운 것이 들어오지 않도록, Өөрийнхөө зүрх сэтгэлд бохир зүйл оруулахгүй байх. 거짓이 들어오지 않도록, Худал хуурмаг орохгүй байх. 교만한 마음이 들어오지 않도록, Бардам сэтгэл орохгүй 이 байхаар. 세상을 탐내는 마음이 들어오지 않도록, Энэ ертөнцийн шунхаарах сэтгэл орж ирэхгүй байхаар 인정이 들어오지 못하도록 хүн хоорондын дасан сэтгэл орж ирэхгүй байхаар 지키라 그 말입니다. сахин хамгаалаа гэж байгаа. 깨어 있어라. Сонор сэрэмжтэй бай. 깨어 있기 위해서 우리가 말씀을 듣는 거고 배우는 겁니다. Сонор сэрэмжтэй сэргэг байхын тулд бид бүхэн үгнээс суралцсан хамтдаа үгийг сонсч байна. 우리가 기도하는 것도 우리 자신이 깨어 있기 위해서 하는 겁니다. Бид бүхэн залбирж байгаа маань ч гэсэн өөрөө өөрийгөө сэргэг 우리가 сонор сэрэмжтэй байх. 교제에 참석하는 것도 깨어 있기 위해서 참석하는 겁니다. Бид бүхэн нөхөрлөлдөө оролцож байгаа маань сэргэг байж сонор сэрэмжтэй байхын тулд орж байгаа. 말씀 듣는 걸 게을리하고, Үг сонсохоос залхуурж хойрох шиг. 교제에 참석하는 걸 게을리하고, Нөхөрлөлдөө оролцохоос залхуураад 기도하는 걸 등한히 하면은 залбирлаа ч гэсэн хойрогшоод эхлэх юм бол 그럼 잠을 자게 됩니다. нойрсож эхэлнэ гэсэн үг. 그럼 마귀의 시험에 넘어지게 되는 거예요. Бузар сүнсний сорилтонд унаж байна. 이건 진짜인데. Энд чинь жинхэнэ шүү дээ. 근데 이 말이 사실인 걸 알면서 우리는 지키지 못합니다. Гэтэл энэ үгийг үнэн гэдгийг нь мэдэж байгаа хэрнээ бид бүхэн сахиж чаддаггүй. 말씀을 가까이 하지 않아요. Үгтэй ойр байдаггүй. 기도하지 않아요. Залбирдаггүй. 교제에 빠져요. Нөхөрлөөсөө тасалдаг, холддог. 구역 모임에 가지 않고, Дүүргийн нөхөрлөлдөө орохгүй. 수요 말씀을 듣지 않고, 3 дахь өдрийн үгээж сонсохгүй. 그럼 마귀가 그 옆에서 반드시 시험하게 돼 있는 겁니다. Ингийн бол бузар сүнс гарцаагүй дээр хажуугаас нь сордог. 예수님을 시험했는데 마귀가 날 시험 안 하겠습니까? Есүс эзнийг сорьсон бузар сүнс намайг сорихгүй байвал гэж. 베드로를 시험했는데, Петрийг хүртэл сорьсон шүү. 욥과 같은 사람도 시험했는데, Йовтай адил тийм хүнийг хүртэл сорьсон байна. 위대한 다윗 왕도 시험했는데 Тэр гайхалтай Давид хааныг хүртэл сорьсон. 우리를 시험하지 않겠습니까? Биднийг сорихгүй байх уу? 우리 마귀와의 싸움에서 이겨야 됩니다. Бид бүхэн бузар сүнстэй тэмцэлдэг энэ тэмцэлдээ ялах хэрэгтэй. 그래서 근신하고 깨어 있기 위해서 우리는 말씀과 기도와 교제와 전도라는 이 가장 분명한 신앙생활을 올바로 해야 되는 겁니다. Тийм учраас бид бүхэн саруул ухаантай сонор сэрэмжтэй сэргэг байхын тулд үг нөхөрлөл залбирал энэ сайн мэдээг энэ итгэлийнхээ үндсэн зүйлсүүдийг хийж явах хэрэгтэй юм аа. 이 마귀는 가까이 있습니다. Бузар сүнс ойрхон байгаа. 마귀는 멀리 있지 않아요. Бузар сүнс хол байхгүй. 지금도 야, 두루 돌아다니며 여기저기 삼킬 자를 찾고 있습니다. Яг одоо өөрийнхөө залгих нэгнийг хайгаад энэ тэрүүнгээр гитэн явж байгаа. 그래서 이 말씀을 배우는 목적이 있습니다. Тэр энэ үгнээс суралцж байгаа зорилго бий. 그 마귀의 시험을 잘 알고 이기셨으면 하는 마음에서 우리가 배우는 겁니다. Бузар сүнсний тэрхүү сорилтыг нь мэдж аваад тэгээд тэнийг сайнаар ялан дийлээсэ гэсэндээ сурж байгаа юм. 예, 그렇게 하시면 좋겠습니다. Тийм байгаасаа гэж хүсэж байна. 네, 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирая. 우리 주님, 이 말씀을
주의 백성 마음속 깊이 새겨 주시옵소서. Бидний эзэн минь энэ үгийг эзэн та ард түмнийхээ зүрх сэтгэлд гүн гүнзгийгээр сийлж өгөөрэй. 이 말씀을 잊어버리지 않게 해 주시옵소서. Энэ үгээ мартахгүй байлгаж өгөөрэй. 사단이 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾고 있음을 잊지 않게 해 주시옵소서. Сатан өөрийнхөө заргих нэгнийг эрен хайн үүгээр түүгээр хэрэн хэлсэн явж байдаг гэдгийг бид нэр мартахгүй байхад 우리의 туслаарай. 마음을 지킬 수 있게 해 주시옵소서. Бид нэр зүрх сэтгэлээ сахин хамгаалахад туслаарай. 깨어서 의를 행할 수 있게 해 주시옵소서. Сэргийг байж зүвийг үлдэхэд нь туслаарай. 그러므로 사탄과의 싸움에서 이길 수 있게 해 주시옵소서. Тиймээс бузар сүнстэй тэмцэлдээ ялан дийлэхэд нь туслаарай. 하나님의 나라에 이를 때까지 이 싸움이 계속됨을 깨닫게 해 주시옵소서. Бурхны хаанчлал гүйцэлдэн ирэх хүртэл энэхүү тодорхойлолтоо үргэлжлэн явна гэдгийг мань ойлгуулж ухааруулаарай. 그 싸움에서 날마다 이기는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. Энэ тулдаандаа өдөр болгон ялан дийлдэг хүмүүс болгож өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.